Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos, chicos? Tantas semanas, ¿no? Como 3 semanas que estaba desaparecida. Bueno, estaba de vacaciones, ¿no? En Perú. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron? Yo lo he extrañado mucho, la verdad. Pero tenía que tener vacaciones también. A veces es bueno extrañar, a veces. Hace muy bien. ¿Cómo está? Bueno, voy a pasar a saludar por acá. Jovel, Rocket, Mashimi, Boomer que anda por ahí. Astor, Juan Díaz, Sonox. Buena, ¿cómo anda Blizzard? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Todo por ahí. Kaimo, bueno, Kaimo, ya que estás acá, te voy a dar un martillo. ¿Lo mereces? Kaimo, por siempre apañar, siempre estar ahí. Le voy a dar un martillo a Kaimo. Revisar mensaje. Ya. Felicitaciones, Kaimo. Tenés un martillo. Buena, yo también te he extrañado mucho. Boomer también. Boomer se merece también un martillo por siempre apañar. Felicitaciones, Boomer. Úsenlo con prudencia, ya saben. Cuento con ustedes. Rezer dice, yo quiero un martillo. Pero si ya tienes, Rezer. Buena, Maxi, tanto tiempo, Maxi. ¿Cómo andan, chicos? Yo también los extrañé mucho. Bueno, como ustedes saben, yo estuve de viaje estas 3 últimas semanas. Estuve en Perú. Fui a conocer a los chicos. A Yuki, a Shizue, a Kiara, a Karis, a Gappa. Fran ya lo conocíamos, pero fue lindo volver a encontrarnos con Fran después de 5 años. La verdad que fue una linda experiencia. Pero te vi ayer. Sí, Maxi, pero estabas en el chat ahí. Ahora estoy en mi stream. Ahora estoy en mi stream, por eso te digo. ¡Oh, Boomer! ¡Muchas gracias! ¡Os regalado 10 membresías a todos! ¡Muchísimas gracias! Agradezcale a Boomer por las membresías, chicos. ¡Ay, muchísimas chicani! ¡Todos! Kaimok también tuvo membresía. Saqué a Dus, claro, como un gacha. Juan Díaz, mira. Salió el dorado, claro. Sacó el dorado. Boomer jugó un gacha. Sacó el personaje de 5 estrellas.
Ascendido al Olimpo con los grandes. Saqué varios mods, claro, los 4 estrellas. ¿Me recibió membresía? ¡Sí! ¡Maldición, no me cayó! Bueno, Red. Son cosas que pasan. Bueno, el día de hoy, chicos, de verdad, muchísimas gracias a Boomer por esas 10 membresías. Y como siempre es tradición, chicos, agradezcanle a quien haya regalado las membresías. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy quería empezar a... Bueno, yo sinceramente... O sea, por lo general, la historia de Genshin, algunos eventos, salvo que no haya solo puro minijuego y todas cosas, pero este evento tiene puro minijuegos, que es el Festival de las Linternas, que es algo muy importante en Genshin cada año, por el Año Nuevo Chino. Ya este sería el 4º Festival de las Linternas que juego, desde que salió el juego. Yo me acuerdo cuando yo jugué el juego, el primer festival, yo no sabía lo que era. No me lo terminé al 100% el festival porque no entendía nada. Dice, ¿qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué es estos minijuegos? Yo no entendía nada. Después ya el segundo festival ya le agarré la onda. El tercero ya estaba y bueno. El 4º festival que es como que... Festival de las Linternas. Ya sé qué hay que hacer. Entonces, claro, es como una celebración en Genshin. Tómenlo como celebración de Año Nuevo Chino. Y aparecen mucho crossover acá en este festival. Por lo general, a veces vienen personajes de otras regiones a visitar Liyue. Es la región que se basa en China, la segunda región que visitamos cuando jugamos este juego. Bueno, este año supuestamente toca mucho, yo no sé nada, más o menos que hay un spoiler que me comí. Pero está. Sé que muchos personajes algunos personajes de Fontaine van a ir. Por eso la imagen del stream. Sobre todo por el encuentro de esos dos personajes que yo aprecio mucho. Entonces mi curiosidad es saber cómo reacciona Zhongli con la presencia, o no sé, de ese personaje en específico, que es Nubilet. Así que vamos a ver a jugar. Yo creo que lo arranqué un poco, no estoy segura, porque vieron que tienen que arrancar para que se desbloqueen todos los minijuegos. Y estuve jugando algunos minijuegos, sobre todo el de Woba con el conejito. Mira. ¡Uy! ¡Miren! ¡Otro evento más! Yo no te puedo creer esto. Me voy de viaje y aparece... Bueno, quedan 10 días. Igual yo ya lo quería terminar. Estuve haciendo acá unas cosas, pero... Jugué el de Woba, los conejitos, que lo tengo que terminar. El último nivel, que me quedé trancada. Hice todo... ¡Ah, no! Me quedan 3 niveles más. Bueno, estos 3 niveles que me quedé trancada, que los tengo que hacer. Ustedes que son inteligentes me van a ayudar a hacerlo. Que me dijo Dus que se parece a un juego de NES, puede ser. Estos minijuegos, para los que hayan jugado estos minijuegos que juegan Genshin. Si alguien me puede recordar qué juego se parece. Después que no tengo ni idea qué es. Y también, de la persadora que no sé qué es. No sé qué trata. No sabría decirles. ¿Te escucha el audio del juego, por casualidad? A ver. Estoy configurando todo. Estoy estrenando auriculares nuevos. Y se escuchan hermosos. Gracias a Francesco por la recomendación de estos auriculares. Que los probé ya, que justo trajo su computadora y sus auriculares. Y los probé y me encantaron cómo se escuchaba y todo. Y se me rompieron mis auriculares rosados, los JBL, que siempre los usaba en todos los streams. Yo no sé si habrá sido la maleta, que cuando la aduana tira las maletas, pues literal como que tiran las cosas. Yo no sé, en vez de acomodar, tiran las maletas. Yo no sé. Yo para mí aplastó uno de los audífonos y ¡pum! No prende más. O sea, prende, pero prende cuando están cerrados. Cuando los abro para ponérmelo como que no prende, se apaga. Yo para mí algo aplastó un circuito ahí. Para colmo. Yo amaba esos auriculares. Los amaba con toda mi alma. Porque eran para escuchar música. Literal, era para escuchar música. Y tal, lo bueno es que yo a Dus hace como 2 años más o menos, 1 año, yo le regalé unos parecidos pero de otro color. Estos eran rosados los que yo tenía. Y me terminó devolviendo los que yo le regalé, azules. Me los terminó dando. Igual esos azules que de vuelta volvieron conmigo, ya tienen como 3 años. Los voy a usar solo para música, no los voy a usar para la PC, ya está. Eso van a quedar para el celular, para esas cosas. Chao. No lo voy a usar para juego, no lo voy a usar para stream, no lo voy a usar para nada. Y los que tengo puesto ahora, son los auriculares nuevos que me recomendó Fran, que me compre.
Me dice Splash, si tenés la oportunidad, cómpratelos. Y la verdad que son muy cómodos y se escuchan hermosos los juegos. Están hechos para juegos, así que estamos 10 de 10. F por los audífonos. Sí, no, todo por culpa de la aduana. No sé quién, como tiran... Yo no sé cómo... Los que trabajan en la aduana, alguien tiene un conocido. ¿Por qué hacen esas cosas? Tiran las maletas como si fuese, no sé, un pedazo de basura, no sé. Y ahí rompen todo lo que hay adentro. F por los audífonos. Sí, no, murieron los audífonos rosados. Tengo que hacerle... Duraron... No llego ni a 2 años esos audífonos. Me quiero matar. Yo los cuidaba como oro. A ver... Vamos a reclamar esto. Los franiculares, claro. No, se escuchan re bien aparte. Es que Fran me dice, si querés invertir, invertí en algo bueno y bueno. Hace tiempo que no tenía de la marca Logitech. Yo les paso el modelo, es el G733. Es Logitech, marca Logitech, G733. Son inalámbricos, se puede una versión con cable, pero al final dije no. Me encantan los auriculares con cable. Son más, ¿cómo se dice? Más fieles. Pero sinceramente, por comodidad, bueno, me compré los inalámbricos. Aparte, no sé, me tengo que ir a algo y sigo escuchando el audio, ¿no? ¿Cuál de esos juegos figura peluche sea lo que da? ¿Cómo? A ver, para que tengo que acomodar las ventanas. Una desgracia que me pasó, chicos. Yo pienso que a muchos creo que les pasó, que me comentaron en Twitter. Hasta moderadores también les pasó. Es que actualicé, ¿vieron cuando ustedes, no sé si les ha pasado, si se van de viaje o van a la casa de un pariente por un largo tiempo y tienen que dejar su computadora de escritorio, porque mi computadora es de escritorio, yo no tengo computadora portátil. Y la dejan apagada por 2 semanas, yo la tenía apagada, desconectada de todo. Ya, vuelvo, la prendo, arreglo todo, la cambio de lugar. Quería cambiar un poco de lugar la computadora, la cambié de lugar. Antes estaba al lado de la ventana, ahora está como... un ángulo de 45 grados. Un día les voy a sacar foto para que vean. Lo bueno que la computadora ahora respira más, o tiene más. Y tengo todos los enchufes cerca. En caso cuando vaya a volver a hacer stream de Nintendo Switch y esas cosas, puedo conectar todo más cerca. Porque antes con la ubicación que tiene la computadora no podía. O sea, no podía conectar. Tenía que estar moviendo demasiado y a mí me da miedo eso. Mover demasiadas cosas. Bueno, volvamos a lo que era. Volví después de las 2 semanas, prendo la computadora, bueno, me salta actualización, ya, se va a actualizar la computadora, lo típico, que los drivers, que bla, bla, bla. Yo no sé qué toqué, que automáticamente cuando vuelvo después de la actualización, que demoró como 10 minutos, veo, bienvenido a Windows 11. Yo dije, ¿es en serio esto? Yo no toqué nada, puse a actualizar, no me decía Windows 11 nada. ¿Qué haces? Windows 11, pero pará, yo no actualicé a Windows 11. Tenía Windows 10, aparte de Windows 10 que me regaló Juanito. Juanjo. Juanjo, el anónimo que andás por ahí. Muchísimas gracias hasta el día de hoy que me regalaste cuando me compré la PC. Me regaló una llave de Windows 10. Te lo agradezco mucho. Y se ve que Windows 11 sirvió porque no tuve que hacer más nada. O sea, la llave de Windows 10 sirvió. No sé, menos mal, porque yo me quería matar. Pero dije, perdí la llave que me regaló Juanito. Vuelo y Windows 11, pero ¿qué pasó acá? Dije, ay, se me habrá borrado todo, dije. No, al final era porque se actualizó automáticamente con unas actualizaciones. Se ve que la computadora cuando vos la dejas de usar por un tiempo, como que te obliga a actualizarte a Windows 11. Como que ya no te pregunta, ya automáticamente no te dice nada. Porque antes me aparecía un cartelito si querés irte a Windows 11. Después me dejó de aparecer ese cartelito. Y ahora cuando vuelvo del viaje me aparece, pero ya no me aparece el cartelito, me aparecía toda una actualización. Y como literal, a la fuerza me actualizó. Y yo dije, bueno, está. Es lo que hay. Tengo Windows 11, ¿qué se va a hacer? Por suerte no cambió nada, sigue todo en orden, no se cambió nada. Me imagino que me escucho bien. O sea, sigue siendo todo compatible. Así que... si usted me confirma, me escucho bien, se ve bien. Pues si no es culpa de Windows 11, yo no es mi culpa. Buena, Lienzo. Ya que estás acá, Lienzo. Ya que estás acá. La verdad que fue un gusto conocerte una vez más. Ya sos un pana, así que te voy a dar un moderador.
Un grande Lienzo. Que se acercó hasta allá, nosotros haciendo fila al zoológico. Y él fue hasta allá muy amablemente para entregar unos regalitos. Muchísimas gracias, Lienzo. Eso nunca jamás me lo olvido. Muchísimas gracias. Aparte sé que vos vivís muy lejos. ¿Qué te iba a decir? Y tal, eso me pasó. Y fue gracioso. En mi casa aún sigo con Windows 10, pero mi laptop ya está algo vieja y tiene problemas como que no la puedo actualizar. Bueno, eso me pasó con mi antigua notebook anterior a la PC que tiene DUS. Que no me... Windows 10 si la actualizaba explotaba. Tenía que seguir en Windows 7. Hace como 7 años atrás, ¿no? Vamos a hacer las diarias mientras charlo porque me copo hablando, perdón chicos. Vamos a hacer... A ver, no me tocó las diarias esta vez. Buenas, que haga. Es clase de alta gama. Dice, nada, tranqui, yo de verdad quería verlos, pero entre que Gapa me confirmaba que Yuki me dijera que mandando y yo estuviera esforzante, sé que... Ay, muchísimas gracias. No, yo sé que estabas, el tema de trabajo. Perdonaros por el momento que justo fuimos al zoológico y no pudimos charlar más. Pero se van a dar más oportunidades en un futuro de charlar más. Ya nos organizamos bien para vernos. Porque tuvimos que hacer una fila a un zoológico que es muy famoso. No, zoológico no, perdón. Un parque acuático, porque me confundo con el zoológico, que también es gigante. Un tipo de parque de las aguas, le dicen. Muy bonito, la verdad. Y había una tremenda cola ese día. Y fue el Lienzo hasta allá. A entregarnos unos recuerditos. Muy amable, la verdad. Porque tenía supuestamente entregas que hacer. La verdad que muy lindo gesto, muchísimas gracias. Ay, a ver. Y dice que haga, por poco te pude... ¡Es verdad! Que haga y Jisoo lamentablemente solo una semana estuvieron. Y se tuvieron que ir porque Jisoo tenía un viaje importante. Y se tuvieron que ir antes. Y Kiaga la acompañó, pero Kiaga se quería quedar, pero hizo bien en ir a acompañarla a Chile. Para que no se vaya sola. Entonces, ellos se pudieron quedar una semana. Pero la verdad que fue hermosa esa semana. La verdad que preciosa. Reímos, lloramos, de todo. Aparte ya que los conocía, Kiaga y Jisoo estaban... Yo me acuerdo que yo estaba vigilando la casa, ¿era? Sí. Creo que también... A ver, si me corriges, Kiaga... Vino también Caris a la vez, ¿no? Creo que sí. Que creo justo cuando fueron a buscar al aeropuerto a Caris y a ustedes dos, que habían llegado a la vez. ¡Buena, Céntaro! No, Persia no lo llegamos a conocer. No llegamos a conocer a Persia. Capaz que la próxima oportunidad sí. Es que estábamos con el tiempo justo también. No conocíamos mucho. Ahora que ya conocemos mucho, como que... Capaz que en un futuro cuando volvamos. ¿Quién sabe? La verdad que a mí me encantó Perú. Me encantó los precios, eso. Lo único que, voy a ser sincera, que lo repito, el tránsito es lo único que no me gustó de Perú. Y yo sé que para los peruanos es algo natural. Pero a mí el tránsito... No me gustó para nada el tránsito. El tránsito fue lo peor. El resto, hermoso. Ya extraño la Inca Cola, chicos. La extraño, que no se hace una idea. Y ahí Zeta lo está saludando. También es el arroz chaufa. Bueno, hoy comí un guiso uruguayo que he hecho con arroz. Y justo yo le comentaba a mi familia que me acordaba del arroz chaufa. Un día voy a hacer, porque ya conseguí la receta. Voy a hacer para que prueben acá en casa. Pues yo soy fanática del arroz. Salvo el arroz con leche. Que el arroz dulce para mí no es compatible para mí. En mi opinión, a mí no me gusta. Capaz que hay gente que le gusta. El arroz en toda su forma me encanta. Arroz en guiso. Después tenemos un tipo de arroz acá que no sé sus países, que se le llama el arroz primavera. Uy. Un arroz primavera que es con arvejitas y todo eso. Uy. Que por lo general el arroz primavera se acompaña para ensaladas, para la milanesa y eso.
algo. Quien haya llegado, ando acá. ¡Ay! Contando. Ay. Sí, claro, desgraciadamente vivimos en el tráfico todos los días, renegamos siempre. Es que fuera de joda, lienzo, yo cuando vi el tránsito de allá, y eso que yo me quejaba del tránsito de acá, pero creo que ustedes le dan 1000 vueltas. En el sentido negativo, lamentablemente, le dan 1000 vueltas a lo que es el tránsito acá. Por eso yo dije cuando el año que venga, la próxima reunión va a ser acá en Uruguay. Dentro de 11 meses, como quien dice, ¿no? Cuando vengan acá, sobre todo Gapa que maneja, va a encontrar como un paseo. Literal, como un paseo. No va a ser nada comparado al tránsito de allá de Lima. Yo por eso le dije a Gapa que no se preocupe con el tránsito de acá. Cuando le prestemos el auto para andar. Que no va a hacer nada. No va a hacer nada. Buena, Sid. ¿Cómo andás, Sid? Ay, ahora sí. ¿Qué Kaino? ¿Qué dijo Kaino? Perdón que ando charlando. ¡Bien, Kaino! ¡Te dieron chamba! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Hola, gente, volví a vacunar. ¡Uy! Buena, Animator. ¡Uy, yo me tengo que vacunar! Hablando de eso, me tengo que vacunar el mes que viene. Tengo que darme la vacuna de esa que se da cada 10 años. Yo no sé si en su país tienen, que no me acuerdo el nombre. Que es una que se da a partir de los 12 años acá en Uruguay. Y después cada 10 años tenés que ir. La última vez que fui fue cuando tenía 22. Y ahora tengo que ir cuando tenga 32. No me acuerdo el nombre. Que me la tengo que dar el mes que viene. Ya, ¿qué tengo que hacer? Ah, estaba farmeando. A ver qué materiales hay el día de hoy para gastar la resina. Porque la verdad como ya subí... Bueno, ella no tengo problema. Me faltan solo estos materiales. Y ya estaría. Le doy rastro a las vacunas. Yo le perdí rastro a la vacuna. Oh, de verdad, tengo martillo. Sí. Te lo mereces. ¿Qué te iba a decir? Oh, y ayer era. No pasa nada. A ver, el leoncito del día de hoy, ¿qué tiene? ¡Uy! ¿Uy, hay materiales de leoncito? Vamos. Ahí están saludando Boomer. Buenas, Kio. Ay, es verdad que no hice la concentrada. Tanto charlando que me olvidé hacer la concentrada. Buena, sí. Uy. Ah, es verdad que no tengo nada. Es que estuve usando la resina para los bosses, entonces como que... Buena, sí. Miren los que van llegando. Alguien tiene que hacer... Los que juegan Genshin. Alguien tiene que hacer... Bueno... Los que recién empiezan me imagino que estarán jugando el festival y eligieron a Gaming, ¿no? Si les gustó el diseño, ¿no? Y los que no, bueno, tienen que farmear materiales de talentos de él. Porque el día de hoy hay... Y yo voy a farmear. Maxi, sí. Lo que se quieran meter a mi mundo ya saben. Ahí tienen mi código. Bueno, acá abajo aparece. Buena, Jonathan. Lo tengo C2. Yo elegí a Xiao Xiao porque ya tengo a Gaming C5 y tenía todos los demás. ¡Oh, demás! Bueno, Xiao Xiao es la que me falta C6. Y estaba en Gaming y Xiao Xiao y dije, el que uso más es Gaming. Xiao Xiao, bueno, uso a Nahida y a Baisu. Es muy buena Xiao Xiao. Pero como tengo a Baisu, como que... XD. Bueno, entro, saludo un ratito, vuelvo a la chamba. Cuídense, muchachos. Buena, cuídate, Lienzo. Muchas gracias por pasarte. Felicidades por tu martillo que te lo di. Te lo mereces. Fue un gusto, la verdad. Una vez más, un gusto conocerte. Bueno, llegó un spammer. Ya saben qué hacer. Bien. ¿Qué onda ese usuario? ¿Qué onda? Viene un hater de Genshin de Star Rey. ¿Qué? O sea, yo amo Star Rey y amo Genshin. Pero qué necesidad de pelear con el juego. Yo después me di cuenta. Yo sé que Star Rey hace las cosas bien.
Yo sé que esta Rey hace las cosas bien porque es el mismo estudio pero otra repartición. Pero es literal la misma empresa, chicos. Es literal la misma empresa. Bien, gracias por ocultarlo. Es literal la misma empresa, me parece tan... Míralo, son bot, claro. No puedo creer que no es hater de Mega Man, nada, es un hater de Star Rail. Yo no... Un hater de Genshin, yo no puedo creerlo esto. Señor Crap, a ver si le cabe en la cabeza. Ese juego de la misma empresa. Yo juego ambos juegos. Amo Star Rail. Sé que Star Rail hace las cosas bien, pero son la misma empresa. Son la misma empresa. Si vamos al punto, son la misma empresa. ¡Guau, qué rápido! Sí, Kaimo quería matar. ¿Vos qué onda? Y un usuario que se llama Cero. ¿Qué onda? ¿Vos qué onda? Bueno, entreténganse ahí, vos. Oculten, baneen. Vos nunca había visto un hater. Atrae el martillo. Multicuenta, sí, no, mal. Ay, no, qué show. Y yo pensé, no sé, Mega Man X6, yo ni juego Mega Man. Y viene ahí y me dice, Mega Man X6 es una mierda. No, alguien de Genshin, increíble. Ay, no. Jovel dice no alcanzó. Yo jugaría Genshin y Star Rail, pero no tengo con quién jugar. Igual es verdad, podés jugar. No es necesario que juegues con alguien. Y aparte hay gente buena onda también que se prende a ayudarte. Dentro de todo hay muy buena gente, sacando los haters de todas las comunidades que hay gente buena onda en Genshin. Señor Cartucho se ha hecho miembro por 8 meses y dice, antes de entrar me salta una publicidad de un oso. ¿En serio? ¿Justo de un oso? No. ¿What? ¿Qué mierda? Tenemos que tumbar mucho, ¿Qué onda? Esa multicuenta. ¿Qué anda pasando el día de hoy? No se cansa el tipo. ¿Cuántas multicuentas tiene el señor? Amigo, tiene que usted ir a quejarse a Hoyoverso, no venir a un canal de un streamer. Usted tiene que saber, como varios creadores de contenido de Genshin han dicho, ustedes, no, los creadores de contenido no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Ustedes tienen que ir a quejarse. Y otra vez sigue. Tienen que ir a Hoyoverso a quejarse. Tienen que mandarle mail a Hoyoverso. Los creadores de contenido de Genshin no tienen nada que ver. No, me extraña ocultarlos por solo cierto tiempo. Eso es fan. Sí, hay que ocultarlos, me parece, ¿no, Rezer? Sí, no, alto spam agresivo. ¿Qué onda? Aparte dice funar a Hoyoverso. Sí, pero mi hijo está jugando Star Rail, que es la misma empresa. O sea, qué hipócrita, ¿no? No logro entender. ¡Qué chucha de spam! Sí, amor, es la primera vez que viene alguien hater de Genshin y que juega Star Rail. What the fuck? ¿Qué onda? Aparte juega Star Rail y putea a Hoyoverso. O sea, más contradictorio total el tipo, ¿oh? Qué mate de risa. Me dio risa. Y tú se perdió. No, fuera de joda, qué risa. Yo me reí. Yo digo que se pueda juntar, pero para mí es jugar con gente o con amigos. ¿Qué? ¿Qué onda la multicuenta, vos? ¿Qué decía? Ay, no. ¿Qué onda? ¿Qué decía? ¿Viste que es fan de Mega Man? Puede ser, ¿o? Ay, Dios, qué risa. Ríanse. Banien y ríanse. Ya no le presto atención. Tiene razón, Risa. Qué risa. Bueno, gente, un aviso más. ¿Alguien va a farmear materiales de gaming? Gaming, el que está aquí. Métanse a mi mundo, que yo voy a farmear.
No, no. Qué risa. Sí, solo de Ningguang. Solo Ningguang. Bueno, yo tengo a Ningguang que usa lo mismo. Bien, Mashimi. Es fan de la rubia. Qué bizarro. Ay, ay, ay. Yo estoy haciendo otro modelo de Van Hammer, pero este caso es una espada, el Van Ward. ¡Oh! Suena buena. Bueno, tenemos espacio para 2 personas, chicos, lo que quieran. What? Volveré con multicuenta. Bueno, por lo menos... ¡Uy! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡No! ¡No llegué a tiempo! ¡Ay! ¿Qué onda? Solo multicuenta, ¿o qué onda? Muchas gracias a los moderadores que están ahí. Ya, vamos acá. A ver, ¿qué hay que usar acá? Ah, ya. O con Nubilet. Gana quedar sin personaje de Mega Man 0. Sí, no, mal. Y de apreciadora, ¿por qué no? ¿De Mashimi tienes a BNS6? Si es así, disfrútalo con la perseguidora. ¿Qué onda? ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, le di play! ¡No! Perdóname, Mashimi. ¡Ah, podés pasar! ¡Ay, es verdad que inicia acá! Casi le doy play, casi le di play. Ay, me asusté, pensé que inicié la partida. Soy tonta. Ya. Bueno. Vamos. Ya. Ya, listo. Ya. Ya. ¿Ah? Los random metidos. Dios mío. Por eso te digo, yo pensaba que Mega Man era la comunidad tóxica, wow. Ahora entiendo Futupau. Uy. Ah. La mañana del 24. Claro. ¡Ánimo! ¡Gracias, Maxi! Igual me estoy riendo, no pasa nada. ¿Ya? A ver. Vamos bien. Gracias, chicos. Pensé que te gusta mi hermano. ¡No! ¿Ah? ¿Vamos?
No sé, yo estamos farmeando rapidísimo. No duran nada los bichos. ¡Oh, JM! ¡Muchas gracias! Por las 50 subs. ¡Muchas gracias! Agradezcanle a JM. Muchas gracias. Por las 50 subs. Uy, unos cuantos le tocó. Buena. Yo. Re me hace acordar de Yuki. Yo. Re también. Vos es gracioso escuchar a Yuki decir yo. Es muy gracioso. Oh, muchas gracias, JM. Uy. Pues van a escuchar por un buen tiempo al Hisoka Chong. ¡No, Red! ¡No! El helado. Claro, yo. Bueno, en las cartas de Pokémon... Yo no sé si ustedes vieron los videos. ¿Una más, chicos? Ay. Yo no sé si ustedes vieron los videos. Pero Yuki veía una carta tierna. Yo. Ay, gracias. No quiero ser comete canal, no, Red. Ay. A ver. Yo entiendo que alguien pueda estar desconforme con las acciones de una compañía, pero si no te parece lo que hacen, simplemente te deja jugar Exactamente, eso mismo. Y también, Raimi, otra cosa. Por ejemplo, yo hay cosas que no... ¿Qué hice? Yo hay cosas que no... ¿Necesitan otra vez, chicos? ¿O ya está? Otra cosa que uno juega el juego, me imagino que ustedes juegan, muchos que acá no juegan Genshin, pero juegan otros juegos. Y cada juego tiene lo suyo, o sea, no todos los juegos son perfectos. O sea, miren el caso de Pokémon, hay gente que juega Pokémon y igual adentro se quejan de las cosas que tiene Pokémon. Y hasta a veces no compran los juegos de Pokémon, pero les gusta Pokémon. Todo listo por acá, perfecto entonces. Por eso te digo, o sea... En ese caso, si se van a quejar con la empresa, tienen que ir directamente con la empresa, no atacar a los creadores de contenido. Así nomás. Buenas, Oro. JM me ha donado 50 Ars y dice: dejé de jugar Genshin antes de que saliera de la cima, pero tu directo me motivó a volver hace una semana. Gracias a vos y... ¡Ay, muchas gracias, JM! Me alegro que te hayas motivado. Muchas gracias. Me alegro que te hayas motivado. Igual como dije, o sea, es un juego gacha y obvio que los juegos gacha son una mierda, si te pones a pensar. Pero se puede ser free to play. Se puede ser free to play. Lo mismo con muchos juegos que tienen skin, podés ser free to play. No es necesario. No es necesario que pagues por los personajes, ¿no? Hay gente que es free to play que ha conseguido cantidad de personajes. El juego, la opción de pagar está ahí. Está ahí. Nada más. No te obliga a decir, compra esto porque no vas a obtener esto. No, está ahí. Por eso les digo. No se preocupen. Sorry, justo me llamaron. Bye. Cuídate, Majimi. Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo que tembló en Perú? ¿Todo bien allá en Perú? ¡Ay, no! ¿Dónde fue el epicentro? ¡Ay, no! ¿Está todo bien? Recién tembló.
Un poco fuerte. ¿En qué zona? 5.5, a la miércoles. O sea, yo como acá en Uruguay no hay terremotos, todo esa escala me parece mucho igual. ¿Qué dice? Tembló en Perú porque se fue Dus. Claro. ¡Wow! Ay, no les conté una. Yo no sé si Du les contó. Que cuando estaba en Perú, creo que la semana pasada, los primeros días de la semana pasada, yo me estaba bañando y yo tenía el celular así con música. Y de golpe se corta la música del celular y suena una alarma rarísima en mi celular y me recagué toda. Porque nunca había escuchado una alarma así en mi celular. Yo no había programado ninguna alarma. Y era del sistema civil de seguridad de allá de Perú. Estaban haciendo pruebas en caso de catástrofe. Y me re asusté y dije, ay, dije, se viene terremoto de allá. ¡Ay, tenemos emoticón nuevo! ¡Ahí tú lo puso! ¡Emoticones nuevos, chicos! Todo por Maxi. Hechos con amor por Maxi. Muchísimas gracias a Maxi y muchísimas gracias por las suscripciones que de miembros que fueron capaces de darnos más emoticones para el canal. Muchísimas gracias. Ahora es una cuenta llamada Pinkal y está spameando unos cuantos. ¡Banienla! ¡No! No, yo no estoy spameando nada. Yo me estoy portando bien. ¿Y qué es? ¿Cuál era ese emote? No lo veo, ¿qué dice? Ay, ¿por qué no me sale? Está como saludando. Raro porque tu celular lo compraste en Uruguay. Yo pienso que debe ser porque vieron cuando ustedes van a otro país activan el roaming. Y el roaming se adapta a la red del país. Creo que por eso. Y obvio que yo como no ciudadana peruana, pero ciudadana, o sea, estoy de visita, merezco que me avisen con cualquier cosa que pase en el país, ¿no? Lo mismo si alguien viniese a Uruguay, acá tendría que informarse los que vienen a visitar Uruguay de catástrofe que pasen acá, ¿no? Porque acá lo máximo que puede pasar, tornados, pero por suerte no ha pasado en Montevideo. Y temporales, con muchos fuertes vientos. Que me imagino que los extranjeros tienen que informarse, ¿no? No le avisaba por ser uruguaya, claro. A ver. Bueno, vamos a empezar a hacer... Ya hice las diarias, ¿no? Sí, ya las hice. Ya, perfecto. Ya hice las diarias. Bueno, vamos a empezar a hacer el evento que tengo curiosidad. Esto lo voy a hacer después porque esto es un evento aparte. Tengo curiosidad de la historia de este evento, así que vamos a ir. Bueno, la primera parte se me... Orioles, presagio del firmamento. Paimon y tú regresan al Libre para participar en el rito de la linterna que tiene lugar una vez al año. Mientras caminan por el puerto se encuentran con algunas caras familiares. A ver... Quiero ver. ¡Ah! Ya arranca la nueva zona. Mira, menos mal que desbloquean unos teleportes. Está sonando la alarma. Buena, 96. ¿Cómo estás? 96. Hoidex. ¿Qué pasa, Maxi? Ah, tú ahí hablando con tú. ¿Por qué? Ánimo, los emotes serían... ¡Ah! El de Kekin y el de Paimon. ¡Ay, me encantan! Muchas gracias. Se basó en estos dos emotes. Muchísimas gracias. Uy. Vamos a apagar la alarma porque me imagino que mucho le está... ¿Cómo silencio esa alarma? Cuadro de alerta. ¿Cómo la silencio? Propiedades, ¿no? A ver. Ahora sí me sale. ¡Ay, está re bonito! Que disfruten los emotes. Están re preciosos. Debo decir que gracias a este evento quiero más gaming de lo que ya quería. Es que gaming ya me estaba cayendo muy bien. La verdad que gaming es un lindo personaje.
Y capaz que para los que no se deciden qué personaje elegir, pueden elegir a Gaming. A ver, las alertas, esto. Tiene que ser acá, ¿no? No sé, no voy a... Le das propiedad de manejar audio por OBS, muteas el audio. A ver. Manejar audio por OBS. Me imagino que va a terminar esta alerta. Igual no quiero tocar nada porque hago cagadas siempre. Escucha. ¿No les molesta, chicos? Porque el juego se escucha, ¿no? Después le pregunto a Dus porque no quiero tocar nada. Si no, hago cagadas. Malditos anuncios. A ver. Vamos a jugar de una vez porque si no... Es gracioso que estamos jugando la historia y se escucha ese sonido. ¡Ah! Apareció la alerta de Teddy. ¡Qué susto! Bueno, ya creo que terminó la alerta. Oso, basta. Claro. Bueno. Voy a poner el audio un poco alto porque me encanta escuchar. Vamos a subir un poco el audio al juego. Ya. A ver. Se viene texto, chicos. ¡Ay! ¡Tenemos que pelear! Pero para. Yo me encargo de esto, dice Gaming. Bueno, yo lo tengo en el equipo, así que no hay problema. Es canon. Lo tengo en el equipo Gaming. Ya empezamos con pelea, ya se puso interesante. Qué raro no empezar con texto, ¿no? Es raro. Wow, re divertido Gaming, bo. Sí, muy raro que empiece con una pelea, ¿no? Bueno, arranca el texto. ¡Ay, qué tierno! Y lo hizo re canon peleando con él. Cuando no tiene esa tarea de gratis para la pelea. ¿En serio, Sentaro? Oh, buena. Qué bueno que igual lo subí. Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Vueltas como nosotros. Paimon was impressed by your move stack there. You seem like a real pro at your job. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. Have you ever heard of wushu dancing? No me suena. Really? Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Bueno, el valle esta zona fue mencionada hace como unos 3 años en el juego, pero nunca se había lanzado esta zona. Se destacaba creo que por hacer, lo único que se sabía de esta zona es que se hacían tés muy ricos y limitaba con Fontaine. Pero ahora aprovecharon el año nuevo chino para lanzar esta zona que se había hablado antes. Y eso está interesante. ¿Cómo funciona Gaming? ¿Es necesario tener la apresadora? No, Rini, no es necesario. Si tenés otro anemo, está genial. No es necesario tenerla a ella. Los anemos ayudan. La apresadora claro que ayuda. Pero no es necesario. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. Buenas, Axel. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue opera. Buena, Hagamos. Muy bien me encuentro por suerte el día de hoy. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch wushu dancing. So, it's not something I do full time. Una curiosidad, la voz de Gaming en inglés es la misma voz del trazacaminos, o sea, el equivalente al viajero del Honkai, Star Rail. Por eso tiene una voz muy... Sí, así. It's not that tiring. You just have to take a rest. No, aparte de la voz del trazacamino, como que es cosa que sale de ella, como que está ahí re fanboy, ¿viste? ¿Cómo es la...? Ay, la Geo, la Navia. Le encanta Navia, es re fan de Navia. La sacó Sensei. Para que su personaje no sé si lo sacó Sensei a Gaming. Yo la verdad que no vi sus streams.
Pero a la Navia sí la sacó C6. Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday, I stayed up all night playing cards. Bueno, sos gaming, tiene sentido, ¿no? Oh. Por cierto, Splash, el chat no se ve. Ay, a ver si lo puedo arreglar. Esperen si lo puedo arreglar lo del chat. Tan. Copiar. Ahí se ve. Se ve el chat ahora. Ahí está. Listo. Yo decía que se veía vacío el overlay. Sí, no, qué raro. Yo lo había puesto. Ahora sí se ve. Let's go. The docks are just up ahead. Ya. ¿Quién se retira? Ah, no. Acá está. Que por cierto, la nueva zona, entre comillas, nueva, porque ya la han mencionado, se ve muy linda. Como que mejoraron mucho el diseño, porque Leve, como es el elemento geo, lo que representa esta nación, siempre había muchos elementos amarillos, y acá como que variaron un poco. Y se nota la mejora. Ah, este es el famoso puertito que decía. Yo, por lo general, la visión Pyro tiene trabajos pesados, más de un trabajo... Sí, es cierto, lo que tienen la visión Pyro son re latinoamericanos. ¿Por qué? Nos representa bien al latino, lo que somos latinos. ¿Qué onda? Finally, we can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. Ay, And her Paimon. stomach's so empty. ¿Estás cansada, Paimon? No caminaste nada, solo flotas, mija. No haces nada, Paimon. Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. Leo is just too hilly. Floating up Yeah. and down so much. Where's Paimon out? Oh, Ya empieza, Paimon. finally satisfied, and now her poor stomach's empty again. Pero Flash flotar cansa. Aw. Would you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. Ay, qué tierno. Yes, Paimon will take all Y you te la consienta, Paimon. Cosa rara, You Paimon. might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Oh. Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired. ¿Cómo? No matter how far you walk. Paimon nació comiendo y nunca se cansa de eso. Solo vive para comer esta I chica. see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Ay, Enjoy. qué tierno. And here's some for you too, Uncle Bosu. Ah. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set Ay. it to the side here for you. Ay, Gaby me cae bien. Gaby parece tener don de gente, se lleva bien con todo el mundo y trata a todos como si fueran sus amigos. Oh. That hit the Camina hasta Bluetooth. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. That close of a call, huh? I've been eating winter melon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. Oh. Mientras no se la da a Paimon. All my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. It's okay. Paimon is kind of enjoying listening to your chitter-chatter. Ya. Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon can be in a good mood anytime she Ya, Paimon, siempre estás de mal humor. Paimon me cae bien, pero claro, yo juego en japonés, la voz es más... Sí, en japonés y en chino es más... Y en chino aún es mejor la voz de Paimon. Paimon es un pozo sin fondo, no, literal. Oh, we're here! Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Ay, es tan atento. Qué tierno. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. Ascensor. Época medieval, XD.
Ya. Dice, no la he escuchado en chino y la revisaré. Sí, Sentaro, las voces en chino, obvio que es el origen de este juego. Te diría hasta que en muchas partes superan al japonés. Vamos con la oh, qué linda la música. No, perseguidora. Cala, cala. ¿Dónde hay que ir? Este lado. Buena Boomer que ahí volvió. Hay que escalar. Ya. Bueno, chicos, ahí tienen su... Tienes que tomarte el ascensor. Ay, jodeme que hay un ascensor y yo escalando. Miren, ahí tiene vista previa, chicos. Ahí tienen, diviértanse. Ay, ya entendí. Yo subiendo a lo bruto, ¿viste? Y tremendo ascensor ahí. Buenas, Talo Pincali, ¿cómo estás? ¿Y de qué me perdí también? Buenas tardes, gente. Buenas, fanada, ¿cómo estás? Acá jugando la... ¿Qué es esto? Atlético. Un tecito. Bueno, como dije, esta región, hace unos años atrás hablaba de esta parte del Liyue, se decía que se dedicaba al tema de los té. Ah, qué bonito. Tiene ascensor 7 picales. Yo tomo mis propias decisiones, claro. Ah, hay un teleport acá. Muy genial. ¡Oh, qué bonito! Buena joda. Hey, slow down. I'm begging ya. ¿What? ¿Cómo que más despacio? Oh, well, how Como en should I China, put it? sí. Igual, si te das cuenta comparada a Liyue, que fue la... O sea, es Liyue esto, pero las primeras partes del Liyue como que se nota que los tipos de Hoyoverso como que recién empezaban. Se veía hermoso, pero esto es como una mejora total de lo que era la primera parte del Liyue, ¿no? Come on, spit it out. Porque son hermosos los paisajes. Eran Do you hermosos see that group of y ahora people más. over there? Those are my relatives. Porque Liyue fue una de las primeras regiones hechas en este juego, junto a Mosta. Wow, you sure have a big family. Y fueron mejoran los modelados, ¿no? Sí, mejoraron mucho. Tiene espacio cuando sacan las pistas de los pies. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. Oh. They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? No, it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. No me digas que... No me digas que... Bueno, gaming, yo entiendo. Yo también tengo problemas familiares. Eso es un clásico. Bueno, y en caso de que compres una PlayStation 2 rosada o compres un juego retro, tenés que lidiar con los parientes. Ese es un tema. Muchos de acá ya saben. Cuando viene un pariente y te saca de mano algo que vas a comprar. Pobre gaming, yo te entiendo, okay. It would be best if we could steer clear of them. I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. Dale a toda la This persona. side looks pretty packed. ¡Ay, bócala! Straight. Slow and steady wins the race. ¿Qué hace? ¡Ay, lo están viendo! Ah, ¿esa es la familia de gaming? ¿Son los abuelitos? Vamos atrás de gaming. Esa es la familia de gaming. ¡Oh, qué bonita la música! ¡No, no están viendo! ¡Hay más familia! Vamos atrás de gaming. Let's wait here for a second. Es la tía. We'll leave. ¡Dale, gaming! ¿Y cómo hago? Ya se está yendo. Ahí él esperando y yo. ¡Camina! Let's go. Entiendo que es gaming. Oh.
Literal medio puerto su familia, claro. Parece Uruguay Gaming, todos se conocen. Turn left. Run. Todos se conocen. To the right and... Wow, you guys are good. I'm Guau, impressed. ¿cuántos juegos de escondite hemos jugado en Genshin y en otros juegos? That was nothing. It was a piece of cake. Oh, winter melon cake to be Y pensando en comida. You really liked it, huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you can swim in them. Es tan amable, Gaming. Y hasta consienta la Paimon se lo merece. As long as you don't wind up drowning, Paimon. ¡Ya! Es re pana, Hey, Uncle Gaming. Drigway. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some goods with me. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. Un tecito. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed Uy, around yo here quiero somewhere. probar tecito. I promise you, one sip and you'll be hooked. Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgway. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Ve con el tío Shinji se lleva un poquito mejor. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries. Mira, on the hasta consienta Paimon. No me puedo creer, bo. Es re pana, Gaming. Bo. No importa nada. You noticed what Paimon likes? Re atento. Qué pana que es. How long have you two known Gaming? No te preocupes, Gamer. Tú ya no necesitas a tu familia. Ahora yo seré tu familia. Claro. Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. We Creo que es became un friends, cacho de pan, Leo, you know, literal. just like that. Para que soportes a un Paimon es un pan de Dios. No, literal. That's just how he is. He's the attentive sort. Really knows how to look after his own. Oh. A Hay que while ago, proteger a one of our Gaming, guards chicos. had to take off work. Said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, and traveled through the night to deliver it Uy, back tuvo to que him. viajar mucho, pobrecito. Tomando la distancia de norte a sur. Buah. Hay que proteger a Gaming, chicos. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? Provecho, Blizzard. I mean, there is his dad, but, well, ask anyone else, and... Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jirgway? Should I go ahead and deliver it instead? Quiero que sea mi hijo, Gaming. Feels like we've troubled you enough Ahora already. estoy en la edad que los chiquitos son para ser mis hijos. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. Oh. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Night. Oh, by the way, here, have some tea. Qué atento que es. All right, then. Deliver it if you want to. Ahora que lo noto, Gaming tiene mi cabello, claro. Es castaño como yo. Ooh, are you Puede free ser in 2 mi days? hijo. How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of Ah. you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, Oh. it's a long story. Sounds good. Paimon never says no to free food. Alright. Trae ya comida, a la Paimon le See you importa in más 2 la days. comida. Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Y mirá, es re atento y cuida a Paimon que no se lo merece y dice que no coma tanto. O sea, que... Qué buen chico. Is he underestimating Paimon? She's just gonna Ya. have to show how much she can really eat. Parece... Ya la viajera ya está cansada de Paimon, miren la cara. Se cansó de Paimon. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to
imagine a guy like that being troubled by much. Puedo ser tu hermano gaming. How should I put it? En todo caso, hijo, en mi caso sería, ¿quieres ser mi hijo o yo puedo ser tu tía? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. ¿Cómo? Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Couldn't hurt to advertise. Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you want to... Wait, seriously? Paimon was just joking, but... Seems like Gaming really has rubbed off on you. Es bromilla. Would you like some more tea? I think there's some left. Splash agarra a Gaming como si fuera un gatito de la calle y se lo lleva a su casa. Claro. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have... All right, then. Please do let me know if you... Ya. Me imagino que eso es una misión secundaria, así que no lo voy a hacer. ¿Ya? ¡Oh! What are you doing here? ¡La perseguidora de Wan! The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. Ahora entiendo por qué es que Dus me recomendó hacer la misión de ella antes del festival. Ahora entiendo por qué. Oh, la persona de las nubes. Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping. Bayonetta, ¿qué haces ahí? And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? It's not that we think those things exactly. Uy, perdón, mi perro que está ladrando. Mooncarver told us, or just something and hope. Mi perro le da un ambiente más de ciudadano. Remember what their illnesses were called? Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Sonidos de fondo, claro. Tianyin? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those 2 old fossils? Como ves Historia. One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. Perro de ambiente. El Flash me a robar. No. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. Huh? Wait, here? You're really just gonna ditch us here to watch your stuff? Oh, that woman really just does whatever she wants. Te dejo a ti lo de vigilar las cosas, Paimon. Hey, not you too, traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not... Me encanta darle respuesta de mierda a Paimon. Just come back soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising.
One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Boomer dice, soy yo, está más aguda de lo normal. Siento pena por vos, sector de Paimon. Es que Boomer, yo no sé si has visto o algo, o has escuchado, pero vos cuando arrancás a jugar Genshin Impact, como fue grabado los primeras 2 regiones hace como 4 años atrás, Paimon se escuchaba más agradable. La actriz de voz hacía a Paimon más agradable. Yo no sé qué pasó que Oyoverso le pidió que la haga re odiable la voz. Porque la actriz es la misma actriz de Paimon. Hablaba más agradable. Yo no sé los que están acá me pueden confirmar, jugando en inglés, que se escuchaba más tranquila la voz de Paimon en inglés cuando empezó el juego. Y para los que si empiezan el juego ahora, Paimon van a notar la evolución de la voz de Paimon hacer un toque. Que empezó tranquila y terminó lo peor. Tu voz la odio. Es que debe odiarle, patearle. Claro, Rey, se lo habrán dicho. Oyover dice, bueno, no nos agrada que haga la voz de Paimon así. Hacela más agresiva, hacela más odiable. Ahora después del stream, si alguien puede compartirme un video de YouTube de cuando Paimon habla por primera vez con el viajero, en inglés tienen que buscar, van a notar que la voz de Paimon está más calmada. Wonderful. By the way, yo no sé qué Oyover dijo, bueno, tienen que odiar a Paimon. Haz que odien a Paimon, no que la adoren. No, 20% de descuento. Me persigue el 20% de descuento. Ustedes entenderán por qué el 20% de descuento, la anécdota de ayer. Aparte dice, descuento 20% por 4 cajas, no está mal. Podría darle una Res Lápiz y otra Pink. Res Lápiz, para los que no sepan, es Zhongli. Se hizo canon para el colmo Zhongli. Hackgamer, mira el stream de Dus de ayer y entenderás. Then 4 shall suffice. Y ella se atreve, que sean 4, por favor. Wow, vi un video y antes sonaba aguda, pero sonaba súper dulce y la voz en comparación que usaron para la nueva incluso no sonaba tan aguda como la de ahora. Es que es la misma actriz, lo que pasa es que le tuvo que dar una entonación distinta a Paimon. Una interpretación distinta. Oyoverso se ve que le pidió y tuvo que dar una interpretación distinta. I see. Lo mismo pasó con Bárbara en inglés, que al principio sonaba distinta, le tuvieron que cambiar, un reboot tuvo la voz. Es la misma voz, pero suena como más... Antes sonaba más alegre Bárbara, y ahora suena como... my sister, no sé qué. Es rarísimo, las decisiones que tuvo Oyoverso. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? Such a gift would be sure to impress any lucky friend or family member. No, perseveradora. No, 20% de descuento, no caigas en eso. 10 boxes. Seems rather excessive. Y la perseveradora siempre pensando en los demás. Pero no caigas. No caigas. 10, a nice round number, don't you think? Of course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. Anotada las 10 cajas, Splash. ¿Por qué? That is agreeable. One will, I will have these boxed up then. Of course, right away. ¿Qué onda? I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. 10 cajas, a ver, lo voy a anotar. ¿Dónde tengo una lapicera por acá? Tiene remate. ¿En serio? A ver. Ay, no me digas que es un minijuego de remate. Lo voy a anotar. Ya, 10 cajas tengo que anotar. Ya. 10 cajas. Ok.
Anoté. Ah, ok. No, nada de I'm a minijuego. toy Oh, ¿en serio? merchant from Fontaine. You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy here. Each one sure to be a source of endless amusement. De Fontaine. Buenas, Exo. Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. ¿Ya? Oh, la quieren estafar, ¿qué onda? No, la dejaron sola. There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without, thank you. Many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, a child's plaything no less, it would Ay, only es como invite una scandal. mamá. There is no harm in bringing it back to study in secret. Buenas, Exo. Hola, Flash, como espero que ayer lo pasaban linda. Muchas gracias, sí, pasamos hermoso ayer. Mamá ave, sí. ¿Ah? Oh, Shinyan, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. Buenas, I'm fine. Sí, no. And you Es como too? yo, se tienta Are you con not todo. here to purchase things? Así yo estaba en Perú. We just haven't had time yet. Tenemos mucho en común con la procesadora. Kite stalls around Elong Wharf. Cumple un día después que yo, usa lentes, tiene su momento de gasto. You are also planning to participate in the kite flying competition then? Bueno, ya vengo, hay que hacer los mandados. Cuídate, Boomer, tenés cuidado. Nos vemos. One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to prepare Oh, who will be Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Mira, Shanju. Shushu. Ah, la de la misión. Y Yo-Yo. Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xinyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. You can just buy one ready-made and call it a day. You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia, of meticulous study. Buenas, Kio. Acá estamos haciendo la historia del evento de las linternas. Rather, its structure. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness of weight to ascend into the sky and the durability to follow the wind for many a mile. It is built with a... Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even... It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire time? All right then. No need to prepare the materials in any case. One has it all sorted. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday. Are you leaving? Don't you want a guard to help you with that big box of yours?
Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? ¿Y ya? Ok. Y sí, es un Adeptus. It can float? What kind of invention is that? ¿Qué clase de... ¡Oh, yo quiero una! One calls it the floating toting device. ¡Oh, necesito una de esas! Huh. She seems pretty proud of that one. Sí, no, re orgullosa. Le sale bien la Ariana de adentro. But everyone around her is looking at her. Me cae bien. Paimon one. But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty not that Paimon was baking or anything. She just, and wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting up. Paimon say is that Shenyun sure does try hard to save face. Presente y te cuenta, Paimon. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bet she just can't wait Venga, to take it apart and see Carpincho. how it's made. Totally. We Cuando should llegan a probably Irule, act like we claro. don't see anything though. You know, in consideration of her feelings and all. After all, that is the propriety. ¿Ya? Esta fue la primera parte. ¿Ok? ¿Ya? A ver qué tenemos. Ya. Espera, recordad bien. Y ahí al ratito llegan, claro. ¿Ya? ¡Ah! Se desbloquea el juego de ella. Ya. Vamos a jugar un minijuego. Este lo voy a dejar porque este me quema un poco la cabeza. Vamos a jugar a este. ¿Qué onda? Antes de seguir con la otra. Así adelantamos. Vamos para acá. ¡Buena! El multiplayer. Tengo curiosidad de ese juego. A ver. Oh, me gustaba el otro festival de la linterna porque... no, era en Mosta creo que arrancó. El juego del escondite. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Un autito chocador? ¡Ay, que está precioso! Me gusta. ¿Ya? Hay diálogo. El primero no está copiado, pero hay que jugarlo con calma. El segundo me encanta. Si el escondite es un Mustang... el escondite es mi favorito. Tiene que volver, ¿o? Arrancó en Mustang el escondite. Pero habían traído una versión en libre. Me acuerdo. Danza de choque. Ya. Como autitos chocadores. Ya. Pasteles de té. Ok. Puro texto esto que no tiene sentido. Así que vamos directo al grano. El juego bestial deberás completar el objetivo de nivel en el tiempo establecido y obtener la mayor puntuación posible. Al liberar la habilidad pulsando una bestia y pondrás una vestimenta especial de la danza de bestias y entrarás en estado placaje bestial. Durante él es como autitos chocadores. Jugadores contra lo que choque. Estado placaje... Ya. Podrás escoger entre 3 niveles para jugar. Puedes consultar la forma del juego y las normas de uno y interpretar cómo jugar. Ok. Hay dos formas de juego. Júbilo bestia, una en la que puedes invitar a tus amigos para jugar en modo multijugador. ¡Ah, miren, chicos! ¡Puedo invitarlos! ¿Los puedo invitar? ¿Quién se suma? Peace prevails throughout the land, and all things ¿Quién se suma? as buds in the spring. Tengo que hablar con él, ¿no? Sí. Ya. A ver, ¿cómo los invito? ¿Cómo jugar? No me gusta, ya verás por qué. ¿Se podía invitar? Decía ahí que se podía. ¿Tienen que entrar a mi mundo, chicos? Entren a mi mundo los que quieran apañarme. Así no juego con gente extraña. A mí me gusta. Desde tu mundo.
Ya. Sí, van a tener que venir a mi mundo, los que quieran. No hay gente más extraña que los que spamean los tedietos. Sí, no, la verdad que sí. Y viste a Rezer que no son haters de Mega Man. Aparte se la agarra contra la empresa, que es lo gracioso. Y nada que ver, eso tendrían que ir a la empresa a quejarse, no a mí. ¿Ya? Entonces voy a jugar solita. Nadie quiere entrar. Bueno. Bueno, nomás, sí, no, huevonas hay en todos lados. Bueno, voy a jugar con gente extraña. No, Senta no está en la chamba. Acepten, acepten. Ahí aceptaron. A veces te trolean, no te aceptan. Ay, yo soy pésima en los minijuegos. Porque a mí el único minijuego que me gustaba y cada tanto ganaba era el de escondite, vos. Cómo me encantaba ese minijuego. Tu segunda chamba, piénsalo como un pack. ¿Ya? Hay que recoger todos los pastelitos. Y cuando se recogen todos los pastelitos, ya automáticamente te transformas en un autito chocador, ¿no? Ok. Ok. Ya juego con la persadora. Ah, lo haces con un botón. Ok, ok. A ver qué onda. ¿Por qué no le gusta a Kaimo? Quiero entender. Wow, el high ese no se conectó todavía. ¡La música! Ya. Creo que es un NPC. El high. A ver. ¡Ah! Ya te podía transformar. Ya entiendo, ya entiendo. Me quiero transformar. Autitos chocadores. ¡Ah! El high está re fecado, ¿qué onda? ¡Ay! Me caí, no. ¡Pucha! ¡Estoy perdiendo! ¡Auch! ¡Estoy perdiendo! ¡Auch! ¡No! Perdonen si no estoy prestando atención al chat, es que estoy concentrada. Yo y Villa, lo lamento, pero esto es la guerra. No, tiene la horno, no voy a llegar. Me ganó la Diona. Bueno, se intentó. Bueno, fui la que golpeé más participante. Nada. ¿Qué pasó acá? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No te preocupes, también perdí la primera. Sí, no, yo igual. No se pudo, pero está entretenido. Nada. Vamos a seguir. Uno más. Y seguimos con la historia. ¿Cuánto puntaje hay que hacer? ¡Ah! Buena, mi protogemita. Uy,
Protegemos por delante. Vas allá, Miko. ¿Cuánto puntaje te exigía? Ya. Vamos a buscar. ¿Ya? ¡No! Una Kiki. Son mejores el segundo, el tercero y da más puntos. ¡Ah, mira! Está entretenido, o sea... No es un juego que tenés que pensar demasiado, como dicen, ¿no? A ver, me voy a poner... A gaming. ¿Dónde estás, gaming? Gaming. Acá está. Preparado. En gaming es un pana, hay que ponerlo. Era Majimi que anda por ahí de vuelta. If you are presently El pana gaming GX, claro. we could stop a while at one's abode for some repose and conversation. El pana gaming. Es re buena onda gaming. Yo lo quiero coronar. Aparte yo lo usé en el abismo. Es muy bueno. El pana gaming. Sí, sí te... Wow, ¿viste cómo pega Centaros? Una bestialidad. ¡Un Diluc! ¡Vamos, gaming! ¡Dame poder de campo! ¡Diluc! ¡Muere! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Ah! ¡Auch! Quiero. Yo. Dead. ¡Oh! ¡No! Stop it now. ¡No! Vamos para acá. ¡Auch! ¡Auch! ¡Pero! ¡Auch! ¡Gaming! ¡Dame poder, gaming! How amusing. ¡Vete, Scaramouche! ¡Vamos! ¡No quiero ser la última! ¡No quiero ser la última! ¡Ah! ¡Quiero ser la segunda, no la última! ¡Voy a perder! ¡No! Casi. ¡Vos! Siempre saco logro, volví más participante, ¿vos qué onda? Oh, bueno, se intentó. Bueno, se intentó. ¿What? ¿Qué pasó? Ay, qué susto. Bueno, se intentó. Quiero mis protogemas. Vamos a continuar con la historia. Oh, está muy entretenido, fuera de joda. Era acá, ¿no? Sí. Me faltan poco. A ver cuánta protogema tenemos para allá, Miko. No tengo nada. 5 tiradas. XD. Les muestro mi gaming. Tengo así. Luego con este set. C5 que saco la C6 con el... Con el Festival de las Linternas. Ya, así lo tengo. Me encantaría más daño crítico.
suerte con el 4 estrellas de esta versión. Ojo, me hubiese gustado también constelaciones de estas chicas. Pero ta, la tengo C4, antes la tenía C1. Cuídate, Hack. Gracias por pasarte. Bueno, vamos a continuar con la historia. Ay, ¿qué puedo canjear? ¿Qué puedo canjear? Ah, no lo puedo invitar. Ah, ya. Ok. Vamos a continuar con la historia. Están saludando a Hack. Tengo que entrar acá. Acá. Ah, los 800 puntos, me imaginé. Bueno, la segunda parte dice fútbol en bar de las nubes. Para agradecerles a yo de Gaming prometió invitarlos al kiosco Kiwi e ir por un dim sum. No sé qué es eso, pero vamos. Tengo que esperar a las 8 del otro día, ¿no? Dentro de 2 días, ok. Se ve genial, Gaming. No, tiene muy lindas animaciones, Gaming. Y es muy fuerte. Para los que empiezan y están jugando, les recomiendo mucho Gaming. No tienen a D-Look o no tiene un DPS de fuego bueno. Gaming creo que sería una buena opción. Pero pará, de 8 a 12 horas, 2 días. ¿Qué puse? ¿Qué onda? Mañana. Acá. Game sus 5 estrellas disfrazado de 4. Sí, literal. Literal. Por cierto, es playa opinar el traje de Shinkyu. Lo vi poco el traje de Shinkyu nuevo, hizo que yo uso mucho a Shinkyu en el abismo. Y me hace acordar a Furina. Ahora sí. Me hace acordar a Furina. Fuera joda. ¡Ay, me trae recuerdos! Bueno, era este restaurante cuando vos arrancás el Genshin. Bueno, cuando arrancás Liu y acá conocimos a Zhongli. Fue acá. Me trae recuerdos. Cuando conocimos a Zhongli, que fue ahí. ¡Qué recuerdo! Vamos para atrás. Buenas. Y acá continuamos con la historia, a ver qué onda. Buenas, Chipman. You're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat. Me invito a comer, qué tierno que. Here, hand me your cups. Oh. Oh, thank you. Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. Paimon, qué mal educada que That was sos. for you to rinse your utensils. Paimon. Sí, Paimon, sigue comiendo, Paimon. Sigue tomando eso, Paimon. Se va a servir. That's a thing? Paimon se tomó la cosa para limpiar. Aplicó la Shrek 2, sí, no, literal. Mientras hablan, llega un plato caliente de dim sum tras otra a la mesa. Justo cuando creían que ya habían terminado de servir todos los platos, la camarera trae un gran bol delicioso de coche de marisco. Uy, qué rico. Wow, so much delicious food. Ay, qué tierno. Tremenda maleducada. That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat! If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood kanchi? Let me refill your bowl. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! Todos
toman los palillos y comienzan a comer. Cada plato es exquisito y tiene sabores únicos. Poco a poco empiezas a relajarte disfrutando de una agradable conversación mientras come. ¡Ay! Me hizo acordar el viaje a Perú. Las tazas de té siguen llenándose hasta que finalmente incluso Paimon termina llena. ¡Qué raro que Paimon no termina llena, Paimon! So full. That meal was so sad. Yeah. I even gave Paimon some extra brain juice. Pone a trabajar su cerebro. No. Oh, listen. Paimon's figured it out. Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of Porque people. tanto calor, chicos, ¿no les molesta si prendo el ventilador? Ah, ahí está. Estoy muriendo de calor. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is... ¿No se escucha? Oh, genial, entonces. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Ah, ahora te conviene decir esas cosas. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. Oh, pobrecito. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small-scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... He always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Amy siempre se ha mostrado alegre entre nosotras. Esta es la vez que más serio lo he visto. Este tema debe ser muy importante para él. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Sigue tu sueño, Gaming. Sigue tu sueño, Gaming. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but Pucha. I refused to go. ¿Qué de menos? Bueno, esto pasa en muchas familias que uno tiene que hacer lo que los padres hicieron o seguir el legado, ¿no? Y uno quiere hacer algo que le gusta, pero se ve obligado. Lamentablemente pasa en muchas familias esto. Por ejemplo, los padres son doctores y quieren que el hijo sea como ellos. Literal. Y por ejemplo, que el hijo quiere ser bombero, ponele, pero no les deja seguir sus sueños. Así literal. ¡Buena, Shizue! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando, Shizue, allá en el viaje? Acá estoy haciendo el festival de las linternas. El de ella Shizue que canta de viaje. In the end, I was so angry that I ran away from Al home. fin salí de España, bien. Saliste de Latinoamérica. Buena, Shizue. Don't get on my case just yet, okay? Unas cosas de Harry Potter compré. ¡Oh, mira! Bueno, allá en Inglaterra me imagino. Es la cuna de Harry Potter. No. I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. Por el gaming, no puede seguir su sueño. If I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. Oh.
but I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. Oh, pero es bonito. Sigue tu sueño, gaming. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. No, Paimon dijo actually. No, dijo actually. Maldita Paimon. Siempre tiene, hoy tenemos planes. El Buri está re triste porque no puede seguir sus sueños, que no puede hacer... Y Paimon, de hecho tenemos algo que hacer, como diciendo... Pucha, yo lo acompañaría, no sé ustedes. We told Xianyun that we would go to her kite-making workshop. Oh, es cierto. Me olvidé de ese detalle. Oh? Are you interested in kite making, Gaming? ¿Te gustan las cometas, gaming? A ver. Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. ¿Cómo? La tía Xianyun. The title certainly humanizes her a bit. Ah, mira. Lo dice tía. Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Qué tierno como lo llama tía. Great, the more the merrier. Esa es una teoría vieja. Sí, no, la verdad que sí. Lo de Paimon, que sea el jefe final. Cierto. ¡Uy, qué lindo que se ve acá adentro con mi nueva PC! ¡Oh! Se ve las partículas. Y el suelo brillante. ¡Oh! ¡Qué lindo! Sí, se ve muy lindo. Las partículas de las ventanas, todo se ve. Se ve todo hermoso. Welcome. Oh, ¿qué onda ese NPC? Vamos para afuera. Uy, aquí para el otro lado. ¡Uy! Oh, montaña. Volvemos acá, a los viejos tiempos. Sí, no, se ve espectacular. NPC, bienvenido. Le da la espalda y lo ignora. Sí, no, un clásico. Qué nostalgia me da esta zona. Se me vienen las lágrimas. ¡Ay! Mira quién están. ¡No! ¡Sí, durmió! Ganyu! ¡Se durmió! Wake up! Some friends have arrived. Hello, friends. Mimi. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at La one waifu restaurant de recommended Kaibo. it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing Además, on es mint leaves verdad alone. que ella cuando entrenaban comían hojas de menta, oh. Pobre Ganyu.
Apologies in advance. ¿Qué? Oh, wait! Shenhe? Not there! Ves a Jake sacar una pequeña botella verde, verter un líquido con olor a menta y aplicarlo sobre los cuernos de Ganyu. ¿Cómo? Xiao y Pamu se quedan boquiabiertos de shock, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué? ¿Qué onda, Shenhe? ¿Qué le hiciste a Ganyu? See? It worked. She's awake. Ah, la despertó con eso. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. ¿Cómo que frío si sos de crío? Is it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help? Los cuernos de Ganyu son ultra sensibles. Sí, no, me imaginé. Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. I feel a bit better now. Oh, qué Was tierna I Ganyu. asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Hizo una mimida táctica. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Toda una chambeadora, sí, no, mal. Fuera de broma, Ganyu es una experta en la mimida táctica. Sí, no, mal. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Oh. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Xianyun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Oh. Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Claro. Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been... Es verdad que Xiao es re amiga de Kiki. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Es re amiga de Kiki, es re tierno. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. Y mi maestra por la mimida táctica me sobrevivía en la chamba. Sí, no, mal. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. Se preocupa mucho. Es como una mamá. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Xianyun? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on, you clearly ¡Ah! ¡Mira! Ahora entiendo por qué Dus me dijo que juegue la misión. Tiene más sentido ahora. Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still Bueno, warm. hay que jugar la misión legendaria antes. Mira, la niña. Oh, Paimon's Oh, me hizo llorar la misión legendaria. Muy The buena. smartest, coolest, and prettiest adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? Genshin
deja las bolsas mientras Junro reparte el pescado de la parrilla. Cuando todo el mundo empieza a charlar, las animadas conversaciones llenan normalmente el tranquilo ambiente de la montaña Ausa. ¡Buena, Boomer! Paimon's life is complete. Oh, es muy buena esa misión. Este evento después me pegaron la puñalada al saber que Shinju como vamos a... ¡Ay, sí! It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. ¿Cómo tuvieron los mandados, Boomer? Yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. ¡Ya! Paimon estaba en otra que ni se enteró de nada. Paimon knew she could count on you, Traveler. Sí, yo pienso igual Shizue. Me hizo verlo como una figura materna. Es re madre, por eso me cayó re bien. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what... ¿Ah? Ay, puedes hablar con todos. ¿Ya? Hey, Gaming! Want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after. You're that unenthused by kite making. No, it's not that. It's... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? Claro. Es lo que tanto Gami anhela, es verdad eso. What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? I want a swanee. That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Oh. Okay. ¿Qué tiene? Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Good. Me encanta Shenhe porque es muy... Ok. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? ¿Cómo? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Muchas gracias. Ay, espera que... Ay, se me achicó el chat. Muchas gracias, Rigo, que ha donado 50 pesos mexicanos. Dice, hola Flash, ¿qué tal tu día acá en México? Por donde estoy está haciendo frío y lloviendo también. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lindo frío! Acá, calor. Ya empezó de vuelta la ola de calor, de vuelta. Está aumentando la temperatura acá. Estamos de vuelta con la ola de calor. Estoy deseando que sea otoño ya de una vez. La baño y se digo bonitas vistas. La voz japonesa la odio porque parece una Hinata manual. ¡La de Ganyu! Quiero frío, yo también quiero frío. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Me recuerda a ciertas medicinas. ¿Qué? Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. La de Shenhe, mira. En inglés tiene una voz más seria, de mujer adulta. Sí. Bueno. Ay, solo el bueno. Argentina estamos como un maldito pollo al asador. Sí, acá en Uruguay igual. Ganyu suena casi como Patricia Acevedo. Es verdad, tiene un aire la voz en inglés. Bueno. I see. Then I'll apply the oil to Ganyu your está forehead bueno. next time. Oh, no need. I'll just...
Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Espera, no es una mujer madura ni de... Es que en inglés, no sé... No, la de Genshin en japonés no me acuerdo. Pero en inglés suena como una mujer adulta, bastante adulta. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. Oficial, esa cucora será mi waifu, ya lo era, pero con esa voz lo confirmo. Claro. Tiene una voz parecida a Patricia. Ahí están las dos. The scissor-tailed swallow sure takes a lot of... Bueno, Patricia Acevedo podría ser la voz de Ganyu. Tiene una tonalidad muy parecida en inglés. A ver. ¡Ay! ¿Qué hay acá? Vamos a ponerla nerviosa, vamos a ponerla nerviosa, vamos a ponerla nerviosa. No, no, mentira. Qué rico, digo. Bueno. Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design. Yep. ¿Ya? ¿Eh? ¡Chifló! One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? ¡Oh, qué tierna! Irónicamente tengo un vestido dándome. I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friend. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer... Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? Oh, tiene un conejito en la canasta. Dime que se come algo así. ¡No! El conejito no se come. With age, Es la comes mascotita de wisdom, ella. child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. La Xiao Xiao sería como una Yuki chiquita. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. We actually haven't started yet, but we're going to start. Y dale con el actually de Paimon. We should get started on our kite now. Let's go. Once I get better at making kite, you gave him to me. Entonces en vez de Xiao Xiao sería Yuki Yuki. Claro. Yuki Yuki. Ahí está Yuki. ¿Qué dice? Ella dijo, dejen de chismear, claro. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Me río de ti, Paimon. No, mentira. Está claro que tenemos que hacer una cometa con forma de Paimon. Not a completely crazy idea. Ay, mira, te dice, no es mala idea, sí, pero hay que dibujarlo lo peor posible. If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never Yeah. get lost in your travels and always Yeah. find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. En realidad, conteo 2 veces de actually de Paimon. Exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. La egolatra. Sí, no, es re egolatra. Otra. Aguatona. Now, what expression should Poner una expresión graciosa. Me cago en la risa si lo hace. super high in the sky? A ver, ¿cuál de las 3 opciones? Me imagino que va a cambiar, ¿no? ¿Cuál de las 3 opciones, chicos? ¿Cuál de las 3 opciones? Podés ver todas, ¿en serio? Asustada. La 3, a ver. Oh, Paimon totally didn't
shout into the sky for it. Sí, eso me Now gusta. that we've decided, let's make it happen. Yo la puse asustada. A ver cómo queda. Quiero ver. It's done. Paimon has to say. ¡Ya! Paimon might even rival real Paimon. ¿Adorabilidad de dónde? Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. A ver. Todo vean la obra de arte. Yo puse orgullosa pero mal ego. Yo puse asustada. Oh, Shenyun's calling us. A ver cómo quedó. No, yo quería ver la cometa. La muéstrala. Let one take a look. ¿Puedo patear? Wow. ¡Ay, qué Even tierno! Shenhe made a scissor-tailed swan. ¡Ay, qué bonito! Yep. The coloring makes it look a lot like Master. ¡Oh! A la maestra. ¡Oh! If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? ¡Ay, qué bonita! I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. ¡Oh! Oh. Well, now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. No way. You can paint with your eyes closed? Wow, the disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. ¡Oh! The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. Yes, mommy. All thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, traveler? A ver, vamos a ver la de Paimon. Vamos a ver la de Paimon. La cara de la viajera. Ay, igual me hubiese gustado otra cara. Otra cara más tarada. Una cara de tarada. Esa cara. Very Paimon-like indeed. Arte contemporáneo, piénsalo. That one time the traveler suspected that a piece of meat was missing from their bowl, that was the exact expression on her face. Is that something that happened? Ah! Is that the Jade Chamber? Oh. Oh? Parece como arte de Maxi. Ya Maxi tiene otro estilo de cara. Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. Idea para cometa de Splash, claro. One simply must know who it is. ¡Uy, that se possesses transformó! such impertinence. En el momento Continue pudimos. attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? En el momento pudimos ver que se transformó. Wow. No me lo esperé. Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? A ver. It's going to be okay, right? Se encabronó. Se I'm enojó. worried about the person who released the kite. Se enojó. Volvió a modo persuadora de la nube. Like we can glide ¡Me la dan de regalo! ¡Ay, no! Me muero. No, se enojó la perseguidora. Mami está enojada.
Ya. It's right there. Yay! Whee! ¿Ya? This Fontanian ¡Qué device of decepción mechanical de motion is estos quite tipos! curious indeed. ¡Qué decepción! Tremendo material de jugando y me los arruinaron, vos. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. El pájaro macho hubiese sido tremendo jugando tomando en cuenta a la perseguidora de las nubes. Y miren lo que es, un tipo, un NPC con lente. Calm yourself. Y el ciervo Do ni you te have any digo. recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Dios mío. Había storms o lloverso. Perhaps it is mere happenstance, but one Se ve feels muy a certain simple, sense no, of sí, no, dread. re NPC. Your concern is misplaced, surely. El Flash no tiene magia. No. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or Igual por un secluded lado in her está, abode me attending quejo to que her no tengan los research. modelos jugables She will ellos. not notice that Mejor fact. ahorro para mí, porque ponele que lo hagan guapo así como la perseguidora, su forma humana, y tengo que tirar por ellos. Hay que sacar el lado bueno a las cosas. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. No le costaba un poco hacer un esfuerzo que no parezcan genéricos, claro. No le costaba. Ya te mandé WhatsApp, a ver. Estuvo graciosa la cometa tuya. Se cagó de la risa gaming. Según la que elija cambia. ¿Ya? LOL. LOL. Qué bizarro. One presumes that this kite belongs to you. Y le falta gimnasio, tener un par del rito de linterna a tiempo, claro. Ahí está mi próximo personaje juzga. Oh. Bueno. Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. Son re XD, sí, no, mal. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. LOL. Hello? Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Me tiene miedo. You're an Adeptus? Please forgive us for any ¿Cómo ella no impropriety. se da cuenta que ellos son los Adeptus? Tiene que sentir la energía. Qué raro. O se está haciendo la pelotuda. I truly possess no inkling of who could have released a kite. O ella into obtiene la your habilidad de esteemed ocultar domain. su poder. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such Yeah. exquisite... mint! Well, and if that's all, then we'll just... be Tocar on un our pasto. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Chinyan. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here?
Okay, now Paimon's getting a weird Wow, ¿qué vibe. onda, Paimon? Is something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. Ah, y sí, obvio. Se hizo la pelotuda. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. El pasto enemigo de los traidores Pokémon, claro. We were simply consumed Oh, by Paimon siempre caga festive todo. spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the... However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands Mira cómo le unmatched usa el oído, across the claro. land. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Me encanta cómo ella los mandonea y ellos, ok, lady. Traveler, Paimon, do try to keep up. Ay, me encanta que cambia su forma garza. We're leaving already? All this... Ya, Paimon, no seas vaga. Para mí que lo dicen para salvarse el sermón, sí, no, mal. it seems that Then, should we a splendid... perhaps your A mouth? fine idea. Digo, ¿qué? O sea, yo me quejé con que digo, ¿qué? la mamo a Nemo. ¿Vamos por acá? Yes, my lady. Me da gracia como ella se refiere a ellos dos vejestorios. ¿Ya? They're back. Se cansó, Paimon, déjate de joder. After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Oh. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he... He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Oh. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. ¿Ya? A reflection of... Oh, if I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection. If Gao Ming truly sees a kite as a reflection of himself... Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Exacto. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. A cocinar algo. It's been so long since I've had the bien, chance to mamá. enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary Me proclivities. pido la ración de Paimon. Hey! Fish could keep us full the whole day, you know. Shenhe, Se enojó Paimon con la respuesta. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. ¡Ey, ey! ¡Repite! Paimon Yuki.
una skin de su waifu. Pero la de Ganyu está re preciosa. Oh, I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. Buena, Chicani. Sí, se la compró Jisue, pero se la sacó inmediatamente. Solo cumplió con la colección. Porque es la waifu y hay que vestirla. She asked them just like that? You look pretty too, Ganyu! Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined! Those outfits really suit you both! Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect Tiene que estar dieta como siempre, claro. Tan hermosa, sí, la de Ganyu sobre todo, me gustó mucho la de Ganyu. What colors have you been partial to lately, Shenhe? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what color? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own taste. Ah, los gustos de ella. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. Es cierto. And you, Ganyu? I favor blue and black. Tengan a Ganyu, está seduciéndome con su belleza y me encanta. Claro, en términos de dinero no hay dinero. And the material is sufficiently comfortable, yes? Buenas, Evas. Me gustaría la de Ganyu, pero no hay dineros. Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer. For this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Este mote de Jongli con la cara de Hisoka. Sí, es Jongli con la cara de Hisoka. Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Shin. Curiosidad, la razón de por qué tiene de Jongli la cara de Hisoka es que la voz en inglés de Jongli es la misma de Hisoka. En inglés. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet! Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to do it with food. You know, with chopsticks. Se lo puede quedar menos tarde. Pero, por un momento leí duelo a muerte con cuchillo. Sería un duelo bastante He horrible. traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good... One has high standards. Y como mamá. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. Creo que eres la sin número de Jongli. Sí. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh. What strange metaphors you speak in, Shenhe. Me encanta el pelo de Shenhe. Muy bonito. Con la skin. Your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Shinyan? One has only heard that the two are not on good terms. Oh. De gaming. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Oh. Ran away, you say? Huh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Oh, okay. Paimon... Le cuentan a Shenhe. What?
This shall not do. Oh. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. Oh, viene la acción, chicos. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogius. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing. At a gathering of adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. Por algo era el Shaka Geo, ¿no? El que le hizo la ropa a Zhongli. Me imagino que sí. However, when one asked Menogius his opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. ¿Qué pasó después? One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. ¿Tú crees que la almohada de no te dice nada? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Hola? ¿Adiós? That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really... One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir hasta el final porque yo quiero ver, así que tráigase papitas, algo. Quiero esto que quede grabado, como recuerdo. Porque los otros festivales yo no los pude jugar así, grabando. Uy, nos faltan 2 más. Me voy por algo de comer, chicos, y ya vengo. Así continuamos. Ustedes váyanse por algo de comer mientras los dejo de fondo a la waifu. Ahí la dejo. Voy a buscar algo de comer. Esto lo vamos a seguir hasta el final. Así que voy a mutear el micrófono y ya vengo. The secrets of the mechanical arts are too profound to convey in a few simple words. Oh, but why must the listener grow weary whenever I begin to divulge them?
prevails throughout the land, and all things are made new, as buds in the spring. This is an auspicious era for humanity. If you are presently unoccupied, perhaps we could stop a while at one's abode for some repose and conversation. Volví, chicos. Me comí como unas galletitas. Y ahí Maxi, hola chat. Ahí Maxi cargando el stream en el chat del Genshin. Ay. Ahora yo controlo el stream, jaja. Hola chat. The secrets of the mechanical arts are too profound to convey in a few simple A ver qué words. se le puedo poner. Oh, but why must the listener grow weary whenever I begin to divulge them? Vamos a continuar con esto. Espera a la hora acordada dentro de 2 días, pero todo dentro de 2 días. Acá no. A ver. ¿Qué nos espera acá? Esto te va a gustar, Splash, a ver. It's time to carry out the plan. Let's go find. Reúnete con gaming. ¿Ya? ¡Ay! ¿Vamos para ahí? Ok. Más y da señales de vida. ¿Ya? A ver. Hi, Gummy. Paimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect. You're all here. There's an important commission I need your help with. No sé qué es el Talmasi, pero me agrada, parece intimidante. All right, I've got the time. Where are the goods? It's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. Déjame adivinar. Client has requested to meet with him. Déjame adivinar. Esta vez no voy a. Esta vez tengo que adivinar, que es obvio quién es. En la misión legendaria yo no lo adiviné. Si es él, me muero. Sure. What's this merchant's address? Here. If the client's that important, then this must be. Of course, the sooner you complete it, the better. No es Joggly, I would pucha. advise you to depart as soon as possible. All right. Don't work too hard now. ¡Ay, ya pusieron la decoración! ¡Qué bonita! A ver quién es. ¿What? Me teletransportó para acá. You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there.
I'll take a rain check on that. Hay un cofre allá arriba. Pero no lo voy a agarrar porque tengo que agarrar el mapa interactivo. Pucha. Un NPC random. Heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Magia Pokémon. Dad? Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust me, everyone at the Secure Transport Agency says as much. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Oh, lo obligaron a juntarse. Wow. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to Drama familiar. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. Incómodo, ¿no? Incómodo momento para gaming. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? Paimon es pésima fingiendo. Lo toma también cuando eso... Sí, no, mal. Es tonta la Paimon. I'm fine. Por el gaming. Delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. I'm fine. Thank you. Buenas, Splash, acabo de regresar de la chamba. Buenas, ven. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but... Just let him go. Incómodo. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know Uncle Yeah. got the flavor of these? Halt! Who goes there? ¿Ah? ¿Por qué tiene la espada de la... What? It appears that one's movements ¿Qué were hacen estos acá? conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. ¡Qué miedo! Present your exquisite ornaments at once. ¡Ya! ¡Qué forma de robar! Denos sus pertenencias. Wow. Parece que fue una... ¿Por qué estamos tapabocas? Indeed. Bring them forth readily and without protest. Más vale que den prisa. Ah! What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad in the... No, Gaming. It's too Pasa el dangerous. equipo Rocker, sí, no, man. Los Dragon Cholo y Nathan no prueban esto, claro. This is what I do. Paimon guiñó, what the fuck. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Oh, mira quién está allá. De fondo. Away. Let us away. El equipo Rocker, ¿no? Gaming! Qué buena preparación. Don't worry. ¿Por qué esos ladrones Shikari no pueden describir quiénes son? Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But, Gaming, Y más vale que teman, claro. if he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We
We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. All is going to plan. Ah, su forma de garza de vuelta. Qué güey, qué viejos tiempos. Solo le falta un miau, claro. Okay, we should be good to stop here. Zhongli? ¡Zhongli! What are you doing here? What the fuck? Está rebotando una cometa. What the fuck, Zhongli? Good sir, please listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Zhongli pana. Mi bola. Bandits? Acting in broad daylight? Oh. What? ¿Qué le pasa a Paimon? Paimon, te va a dar algo, toma agua, por favor. Ah, I see. No sabe disimular bien, Paimon. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. No need. Paimon's fine. She just, stuck in her throat. ¿Se dio cuenta y sigue fingiendo que no sabe nada? If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. La culta se está encargando del asunto. Oh? Well, if that's the case. Such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? No, el experto. I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? That would be lovely. Ay, hasta yo sé que es falso. Claro. Oh, me encantó que aparezca Zhongli con su cometa re pana ahí. Uncle Ip A tomar tecito. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known. Yo me leo todo el texto de Zhongli, me encanta. Although performers are seeing budding success, El único personaje que leyó atentamente su texto. along the way, one's not so easily understood by spectators such as ourselves. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. Me encanta tu sabiduría, Zhongli. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright. Oh, You must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. qué lindo. Mira cómo reconoce la crianza de Gaming, ¿no? Qué lindo. Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Cállate, Paimon. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to Ya, solo eso dice a tu hijo. Dile algo lindo a tu hijo. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed.
It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Y te saltaste un diálogo de Shenki y te quería matar. Y Jisoo dice, sorry, Hagamos, somos más de bando. En esta casa le rezamos al poto de yo. Le digo, ¿por qué? Yo no lo dije, Sentaro, fuiste tú. I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wushou dancing. It made me happy. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what Le rezamos. happens when Hablando de Bakura, tengo que rellenar. Digo, hola. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the Que belief. acabo de escuchar, Bengali dice Damakura está haciendo maldades. Está desarmado Damakura, no lo pude traer con el relleno. No, resilience. I often regret introducing him to wushou dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. Sí, como como a Xiao, ¿no? Como a Xiao, digo, Zhongli, tienes que explicarme unas cosillas. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Perhaps I have misjudged your age. Eres muy joven. Si supieras quién soy en realidad. Your words are too kind. Truth be told, ¡No! one of ¡La my mató! old friends has several grown daughters. La mató a la percebadora de las nubes. Zhongli la mató a la percebadora de las nubes. Si estoy sincero, tengo una vieja amiga que tiene varias hijas adultas. No, esto fue un palo a la percebadora. Sí, esto fue un palo a la percebadora de las nubes. Yo pienso que esto fue un palo a la percebadora de las nubes. Rather than fretting about their future, Ay, se va a armar la grande she acá. prefers to let them Vieja, find le their dijo own. vieja. El palo que le dio Zhongli a la percebadora. She's more easygoing than I could ever. ¿Y qué hija la que tiene? Fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Ipdak. Sure. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this Le way. dijo vieja. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too Agárrame que le stuck in pego. my No, ways. no le pegues a mi Zhongli. Yo lo voy a defender. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery?
You never... Exacto. The blink of an eye, you say. Do things change so quickly? Igual ella misma se trata de mayor, así que tampoco está mal claro. Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father... Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Buena, Juanito. Acá estamos haciendo Rito la linterna. Zhongli certainly has a way with words. Zhongli. Igual hay cosas que me tenés que explicar, Zhongli. ¿Cómo sabes tanto de paternidad? Porque no creo que la persuadadora sea la excusa. Oh, Gaming is back. Hey, Gaming, we're over here. Jolie paga la manutención de Xiao, me imagino, ¿no? Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? Gaming. You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Huh? Oh, okay. I'll come right out and say it. Those 2 bandits, you sent them, didn't you? Oh, se dio cuenta. So... Y Paimon no disimula nada nunca. Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. No, Paimon es re pésima, yo soy. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow... Nos I was cayó never el able to teatro. close that distance. El circo se cayó. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. Paimon sería una buena payasa para lo que sirve. Y los payasos seguro dentro de la carpa, claro. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit. in Para my time, teatro es but I've malísima, never para seen them payasos sí, Paimon le queda bien payaso. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me. I appreciate it, I really do. But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those 2 were real bandits, and I was able to subdue them and show them what I was capable of, it wouldn't change anything. Me encanta Gaming se poniendo adepto sin saberlo, claro. ¿Y por qué te quejas, Paimon? ¿No? ¿Una queja? You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? No te creo nada a ti, Paimon. He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? I'll do my best.
You are very knowledgeable. Wow, Mr. Zhongli le dio Zhongli. mucho texto al padre de gaming. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. Grande Zhongli. How much tea have you drank since we've been gone? Ni que fuera alcohol. Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. Grande Zhongli por su consejo de paternidad, sí, to no. learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. You two have a nice chat, alright? Momento incómodo. A ver. Should we sit? Sure. Qué momento incómodo por el gaming. Yeah! Skyward! Scatter! Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. Igual lo necesita, sí, no, tienen que hablar. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly... You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. ¿Ah? Hello. ¡Ah! ¡Shisue! Vino su hijita. Zhongli, explícate. ¿De dónde salió Xiao? Explícate. Hola. Xiao, you're here too? Vino el juzgando de muchos acá. I've been here the whole time. ¡Ah, me muero ese Maxi! ¡Ah, estuvo todo este tiempo! ¿Viste, Shisube? Y vos no tenías fe que Xiao iba a aparecer. Xiao de alguna manera iba a aparecer. ¿Qué te dije, Shisube? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Jean, I might as well go pay my respects. Mi preciosa. Tuve yo ahí, gato, claro. Xiao está cada vez más humano, más abierto. Cada festival de la linterna está más humano que nunca. It's you. I thought you were Director Who. Mira a Zhongli ahí con su cometita. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? Hijo mío. The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. Es Zhongli. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. Muchas gracias, gente cero que se ha hecho miembro por 11 meses. Dice, buenas tardes, Flachat y Duzman. No, Duz no está por aquí, estoy yo, streameando. Muchas gracias. ¿Cómo andas, agente cero?
In truth, I'm here because Director Hu dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Pase padre, hijo. A Am I comprar. wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? Oh. Pase padre, hijo. While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A Sí, hay una recommendation referencia from del Shao rito Li, pasado. perhaps. What do you think, Shao? Buenas, Cross. I've only met Director Hu a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. Familia tuvo su lado paternal, sí. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Hu tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. Ay, qué I have made my Jolie comparisons. traducción, ven a verme a la funeraria. Sí, literal estaba diciendo, ven a visitarme más seguido. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Hu. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. La carita de show. To be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. Yo. She sube. Yo. I didn't ask earlier because the situation. Ahora Maxi, yo. I would hardly say I roped Shao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Modo Yuki. Yo. Claro. Seems like our pool of competitors is growing. No, más si le pego, es mía. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky, perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogius was the only Yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. No es el I padre. should go inform Director Hu of our findings. Ay, Boomer, nos encantaría saber la verdad de Zhongli, la verdad. ¿Por qué Xiao tiene el mismo color de ojos que Zhongli? ¿Por qué Xiao tiene paleta de colores, elementos y es un pájaro igual que la persona de las nubes? Algo pasó entre la persona de las nubes y Zhongli. How has she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. No te vayas, Zhongli. Ay, qué incómodo. ¿Qué dijo Boomer? Y eso de hacer que el lore que te inventó tú en el bolo no sea muy caro. Ay, ay.
You can go first. No me recuerdo era cercana a Zhongli, obvio Majimi, pero cercana en otros sentidos también. Tú me entiendes. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. Lo de visitar a Joe después es opcional. Ok. Espera, pervertida, pero ¿qué quería que piense? I can't say I support that decision, but... Digamos que erosionada a Joe en otro sentido, claro. Valora mucho que haga Shizue sin encadenar, por favor. Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shinhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea? Or would you prefer something else to drink? ¿Andas por ahí? Para que no te quejes que dejo las conversaciones a media de la Shinhe. No need. I'm not tired. They're gone, Master. Oh. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. A ver. Do you remember the plan one recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. Yeah? So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Shenyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than... Le dijo tía. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Yeah? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Shenyun and Shenhe serious right now? No, la tos. ¿Quién te manda a comprar 10 cajas? Claro. Pero todo 20% de descuento. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other, it would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. La música es buenísima. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. Mi Guoba, pobre oso. Oso, basta. The poor child. Her one friend can't even talk. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Le está dando el ejemplo para que el padre se dé cuenta. Plans for today, Shenhe? Caimo, tu waifu es rara. Habla con Guoba. That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way. If that is what you ask of me, then that is what I shall do. Dad, here, have some tea. Or no, wait, let's not have any tea.
La perseguidora quería que viera el ejemplo de un buen padre. Sí, no, me imaginé que iba por ese lado. Yeah. I simply can't listen to that Estoy anymore. re comediante de ser modo splash, claro. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. ¿Ya? I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, La cara que dice la persona, tipo, ¿qué dices? people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? Dad really has changed a lot. He would never have said these things, but I... Thank you, Dad. LOL. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes... La cayó, literal. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? No, es más alto que yo. Es como algo así, no de Rini, claro. Vamos a poner nerviosa a la perseguidora, vamos a poner nerviosa a la perseguidora, vamos a poner nerviosa... Nah, tío. Master, did I say something wrong earlier? I tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, I started to wonder. Not at all. Certain unforeseen variables may have presented themselves along the way, but the outcome proved favorable. The plan was a success. Then I helped? Naturally. Your purity of spirit is one of your greatest strengths, Shenhe. You need not change who you are. Oh. Ya. Vamos a volver. Qué tremendo, sí, no, mal. Ya. Por acá. Qué buena mami, sí. ¡Oh, mira! Charlotte. Otra vez. You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? Ahora, gente, les recomiendo poner el video de la mejor calidad que puedan. ¡Es verdad! Ella fue quien compró el té, ¡cierto! I suppose you could ¡Fue think of it that ella! way. We Fontainians are big tea drinkers too. Bueno, a quien le gusta el té es a Protesley también. Me imagino que Protesley va a tener que ir, ¿no? The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask. Me gusta su monóculo, sí. Of course. Please follow me. Va a tener como 20 cajas de brío, claro, a 20% de descuento. Also involved in your plan? Ella es el cliente And importante. here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here! Yoo-hoo! Over here! What? Huh? What? Tia Shenjun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is... ¿Ya?
I take it that all is going well? Don't worry, Shenyan. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyan is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gamin? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an investment, as Inversión. we pulled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional special. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once Mira, las ideas Stone de Paimon. Dios mío. will be a piece of cake. Finalmente algo lógico. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such Solo lo va a matters at a empeorar, later claro. date. More important Paimon con matters vida for de you to negocio. consider at the moment. Are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, Okay. but I'd hate to cause even more trouble for all of you. Oh. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. Whew. So, it's like this. Got it. Just leave it to us. ¿Ya? Let's split up and make it happen. Bien. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying comp. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go by... Okay. Paimon con vida de negocio. ¿Ya? Hello again. Detente, Paimon. Calla tu impulso de idiotes. Welcome back. I see you returned from. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. Nombre observó escrito, claro. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the... All right, then. Okay. It's done. Let's get down to business. ¿Ah? Ah, se va a venir la parte que me imagino todos los festivales de las linternas. ¡Ah! ¡Va a comenzar! Bueno, chicos, preparen mejor calidad que se viene el momento de todos los festivales de las linternas. A ver. A ver cómo es. Chi, we're almost there. Okay. Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever.
Huh? Oh, what's going on? ¿Mm? Did something happen? What should we do? Oh, should ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay, se me pone la piel de gallina! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es que quieren? ¡No! ¡Gary! Taking that many pictures already. I need to load more film. Oh. Wait, the wind. Oh! Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too! Do you see that kite way out in front? Oh! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Oh. Oh. ¡Qué tierno! Un poquito de las lagrimitas. Me encanta la cinemática de cada festival de la linterna. Cada vez más original una que otra. Es re bonita. I think I'll head off now, if that's okay. Esto sí es gaming. Thank you, little girl. Do you want us Sí, to son walk you todos back? No bonitos. need, no need. Master is waiting for me right over there. Son. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wushou dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream,
then it doesn't matter how difficult it is. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. And much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Oh. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say? Oh. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Es hermoso! Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of... Yo también tengo lagrimita. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Oh. Go. Okay, then I'm off. A mí también me sale la lagrimita. That's quite the smile you've got there, Gaming. Really? It's nothing to be embarrassed about. I'd like to find and thank Auntie Xinyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Oh. Muy tierno. Ya, me imagino que es la última parte, ¿no? ¿Ah? ¿Vamos para ir? Última, pero es corta, ¿ya? Bueno, menos mal que Gaming puede hacer su sueño, la verdad. Puede lograr hacer su sueño. Ay, tengo que esperar 2 días. Ay. Me revienta los 2 días. El evento de Shao. ¿Qué? No, perdón, no sabía. No me acordaba. Me lo salteé. No. Bueno, lo veré en el video después. Anda de noche. Ah, ¿puedo? A ver. ¿Dónde está Jisue? Pues no me acuerdo. Era por acá, ¿no?
Ay, el templo de Perseus. ¿Dónde era el templo de Perseus? No me acuerdo. Bueno. No me acuerdo de cuál templo de Perseus. ¿Dónde está el símbolo del pico? El símbolo del pico. A ver si lo veo, pero no lo estoy viendo en el mapa. Cerca de la ciudad, ¿en serio? De minería. A la izquierda del puerto, cerca del río. ¡Oh! ¡Muchas gracias, Agente Cero! Por regalar 5 membresías. ¡Agradézcanle! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Grande! ¡Grande, Agente Cero! Ya, It's really turning me on. Gracias. Grande. Por acá, ¿no? It's really turning me on. Para que no se pierdan nada. Ah, ya. It's really turning me on. No, acá no es. El primero que toqué, acá. It's really turning me on. Es que no me acuerdo hace tiempazo que no voy por acá. El otro. Este. Ah, acá está. Está callado. Míralo. Madre e hijo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Yo también estoy orgulloso de ti. Recién volví. ¡No! ¡Qué momento cringe que volvió! ¡Hola, amor! ¿Llamada perdida mía? No te llamé, amor, para nada. No sé. ¿Qué onda? Traveler. Being in the city isn't the only way for me to appreciate the lights and beauty of Lanternrite. Look. Liyue Harbor lies just beyond this mountain. ¿De qué me perdí? As long as I stand at this vantage point, I may freely behold the sights of all the kites slowly ascending into the sky. Qué bonito. For me, that is enough. I invited you here because there is something I would like to do. I want to release a Shao Lantern, and I'd like you to be there for it. Yes. Es increíble el avance de Shao. En cada festival de la linterna más humano estás. I have little skill in that regard. Shao al principio era muy serio, muy emo. You are very kind. Ah. All right. It's time. Muy emo vengador, sí. Él hizo su linterna cuando solo sabía. Claro. Ah. A medida que la linterna celeste se va desvaneciendo lentamente en el horizonte, la expresión del rostro de Shao se vuelve más relajada. Traveler. Ah. Thank you. Ah. Qué lindo.
Y por eso explotó Twitter. No, me imaginé. Vamos a sacar una fotito. Ay. Chau, la verdad que has madurado. Has aprendido mucho del mundo humano. John que le mira a la cámara. Para allí sube. Padre e hijo. ¡No! ¿Qué? Está en la misma pose, padre e hijo. ¿Y con la perseguidora por qué no? F2. ¡Ah! Miren. Con la perseguidora. ¡Ah! Ah, y después las paso en Twitter las fotos. Claro, ya vine de familia con la misma pose. Bueno. Esto... Ah, no, esto es de la otra misión. ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos? Para. Estoy perdida. ¿Qué es esto? Ah, ya. La de la bandera. Ah, ya. Esta. Estoy bien entonces. Sí, no, seleccionado por el evento. ¿Ya? The mountain air is so refreshing. It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! Huh? Did you hear that? Sunshine! Blue skies! Good vibes! No me digas que la voz de Furina. That voice sounds really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? Se va a juntar con Jutao, me muero. Me parece la voz de Furina. ¡No! What are they doing here? Las novias. Mira, amor. Navia, Clarand! Las novias. Ah, well, if it isn't my dear partners. See? Chica, no compres ya. Basta. Today, I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. ¿Están de Are you vacaciones? guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Ride. Ay, Navia, qué bonita. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Ride to you too! Wait. Tiene el sombrero del cazador. Then what are you doing on top of this deserted mountain? La Clorinde. Esta es la próxima boomer que Dus quiere. And that voice we heard, that was you, right, Navia? Oh, impressive. ¿En serio, Navia? Pensé que era Furina. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Ah, era Navia. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants
to know why you two were shouting from the... There was something about almonds, maybe? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to... Exactly. Qué bonita que es Navia. Ahora entiendo por qué la quiere, jaja. Es la próxima. Vamos a ver si sale dentro de 2 banners. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Aguante, Navia, hay que protegerla. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. ¿Qué le dije? Era la voz de Furina. Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Yo sabía que era Furina. Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out, and what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was... Le tiró de cabeza, no, mal. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Claro, muchos acá me imagino que juegan en japonés, pero yo conozco bien la voz de Furina. De tanto oírla. Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought... No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. Era Titi. Y aquí estamos terminando. So, we ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. ¿Cómo? Al final era cierto. Pero si Nubilé no puede salir de Fontaine. No tiene sentido. What? Nubilé está atado a Fontaine, no puede. I was here too? What? What was he doing here? It couldn't have been for vacation. Oye, esperen chicos que ya vengo, que tengo que darle el medicamento a mi sobrino. Esperen que ya vengo.
Volví, ya está, ya se la di. Ay, di la medicación a mi sobrino. Ahora sigamos. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's ¿Están hablando aquí? Sí, sí, todo bien, por suerte, ya las tomó. Él, por suerte, con el tema de sus medicamentos, muy... Vieron que hay niños que les cuesta tomar los medicamentos. Pero no, él siempre ya sabe su rutina, ya la sabe. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Su señoría Neuvillette no es alguien que se toma mucho tiempo libre. Mediodía ya es un gran paso para él. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. Pero si Neuvillette no puede salir. Just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. No sé, siéntanos si vos no jugaste la historia de Fontaine. Si ese no es el caso, te recomiendo que la juegues. Para enterarte por qué no puede Neuvillette salir de Fontaine. You Fontainians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. Hice una apuesta. Ve, yo Clorinde con Rio de Slay los shippeo a los dos. It was just a spur of the moment sort of bet. ¿Contar para cuál? Ridesley gets Amor, really si estás invested por in that ahí, sort of mirá, thing. está hablando de Rio de Slay. I couldn't care less about what he Es wins in the canon. end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Neuvillette even mentioned it earlier. Ay, se me fue por Neuvillette. Nadie hablando de Neuvillette. ¡Ah! Yes, that's the one. Buena, Cross. You didn't really buy 10 boxes, did you? El Flash no puede con tanto ship, claro. Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. Oh, that's right. Who tell? Ay, me salté el diálogo sin querer. A few days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying Village. So we decided to come and see if we could run into her. No, gracias, yo comí. Maxi, no, Maxi, no. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. That's good. We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Dele boca, Maxi. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. Sounds good. We're gonna head... Oh, Hu Tao. Hu Tao. Eran las novias. Pero sus parejas canon también a la vez, para mí, en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, son Neuvillette. Voy a tener que sacar a Zhongli y poner a Rio de Slay. Yeah, I'll do my best, but... Esperen. Now. Mira, que lo tiente ahí como diciendo... Háblame, mujer. Y sí, tuve que sacar una foto. Y ahora Neuvillette. Cada una con sus chicas. Perdón, chicos, pero tengo que hacerlo. Ay. No, Neuvillette, mírala. Bueno, quedó buena. Chipeo impacto, claro. Besito. A ver qué dicen. What do I have to do? You really want to hear? I'm just curious is all. I prefer to let actions speak loud.
Prefiero que la acción no me que las palabras. Tuve que hacerlo, chicos. Vamos a rubia. What shall we do? Ok. Ahora tenemos que ir para acá, ¿no? Ah, pero saca nomás. Vamos a la perseguidora. ¡No! Me voy a caer. Un tecito. Pudín con tecito. ¡No! ¡Se juntaron las dos! But you know what else they have with tea? Didn't Gumming say No! something about dim sum? ¡Se juntaron las dos! Oh, Paimon wonders if we can still... Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is. Now, let's see what kind of yummy things we can find. Paimon's not No! is she? Farina standing between Ita Hu Tao. Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys ¡Cállate! Paimon. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. Alright, no time to waste! Wow. Good afternoon, Hu Tao Zhongli! Yeah! Oh, great, now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for Se sore juntó eyes? Furina con Juntao. Luck just keeps on growing. Dios, que vos más chillón así, ¿no? That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the Traveler and Paimon then? Looks like someone's learned a thing or two from Zhongli. I must admit, I'm a bit surprised to see you here, Traveler. But seeing as you're a hero who's been all over Teyvat, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Lantern Rite. It appears you have been to Fontaine then. Obvio, Zhongli, ¿dónde estuvimos? Tú mismo lo tienes que saber. Yo te quiero mucho, Zhongli, pero es obvio. Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and ¿Cómo te hace el boludo delante de Jutao, Zhongli? That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. Ah, yo grité la ropa, digo, aló. Hola, sí, yo también pienso lo mismo, digo, aló. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Sospecha. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Lo suponía. Is he just feigning ignorance for my benefit? ¡Wow! Igual Zhongli te aprecia mucho, Furina. No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Entre inmortales se conocen, no, sí, obvio. Oh, does that mean Hu Tao also knows? No sabe nada, Jutao. You may not have heard, friends, but... A ver qué va a saltar Jutao. Miss Hu Tao.
Miss Farina is now one of my ¡Ya! clients. ¿Lista de por qué? ¿Por qué no ese sonido? ¡Pum! Okay, you win. Guess Paimon will Molina se vuelve mortal. Entonces. ¿Qué? What's this about winning something? Ese es de la roca. Don't tell me. You two were placing bets on us? We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. De hecho, me sorprende un poco que la noticia del Conde de Fontaine no haya hecho ruido en las regiones cercanas. Sí, es raro. That I do, my friend. Sí, no, se lavan las manos mal. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. Muy lindo todo, pero falta alguien. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. You see? Paimon was right too! Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Hey, don't be upset, Traveler. How about this? You buy Paimonable and Paimon will also buy you, Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The Me nota que yo estoy perdido en Genshin. Igual no te preocupes, Cross, que esto es el evento de la linterna. Sería como el relleno del medio mientras se cocina lo que falta el resto del año. El evento de la linterna sería como el año nuevo chino. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Did something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you and No. the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, well, yes. ¿Cómo? Really? Oh no. Paimon is so sorry for you. Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate? Tremendo baiteo, claro. Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. El baiteo 1, 2. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the service? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. Igual Furina se lo merece. Merece un descanso, Furina.
Merece todo lo que le pasó, merece un descanso, primo. It was a fated meeting indeed. Predestinado. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? It's someone you know. No! Wanna take a guess? No, What? How did you guess that on your first try? Oh, Zhongli, a ver. Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Y Gustavo lo conoció. Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. Se perdió Nubile. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. No me digas que charló con Zhongli. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest Para way. él nadar hubiese sido la forma rápida de todo, así, es un dragón. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hutel? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of ¡Wow! direction. Gustavo se está codeando con todos, dioses, con... Y ni cuenta se da la tipa, oh. Ni cuenta se da la tipa, oh. Gustavo se está codeando con muchos dioses. But, speaking of your friend... No negocio lleva y ni sabe. Sí, no. What about him? Oh, oh. He doesn't get out much, does he? Gustavo y su dulce ignorancia. Ah, no wonder. He was stiff as a board and way too polite. Hizo como una tabla y demasiado He was educado. on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Mediodía. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. Y por dentro Zhongli dice, menos mal que no me lo crucé. Parece ser que es un hombre muy ocupado. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. Míralo, Gustavo. He wasn't anything like Ya what no someone quiere would wear on saber nada. Is that so? Oh, oh. Se arma peleas si se veían. Wait, you didn't see him, Zhongli? Obvio que no, me imagino. Unfortunately, no. Desafortunadamente no, y por dentro, menos mal. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion. So ¡Ya! I Se... decided to cut some Zhongli lo teeth. revitó. Zafé, digo. Mira la buena excusa que puso. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have Me hit había it off. llevado bien. Miren la cara de Zhongli cuando se habla de Neuvillette. Miren la cara de Zhongli. Igual esto animado hubiese sido distinta a su cara. Is that so? ¿Ah, sí? Ay, me hubiese encantado que se encontrase. ¡Oh, Zhongli! ¡Miren la cara de Zhongli! A jugar como está actuando Zhongli, la verdadera, teniendo en cuenta la verdadera identidad de Neuvillette, hay mucho sarcasmo en su voz. Lo evitó a propósito. Hay un diálogo que Neuvillette dice que habla de Zhongli que si se lo... Después les voy a mostrar. Ya entiendo.
To borrow Miss Farina's Oh, pelea, perhaps pelea. it just wasn't meant to be. Aún no está destinado a ocurrir. Well, with the Traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. She's got more friends than she knows what to Sí, do. Sentaro, te va a encantar, te va a encantar. Soy la embajadora social. What? Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalette into loosening up a bit. El Nobilé no quiere saber nada. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. El juez supremo de todo Fontaine es un hombre íntegro y justo. Es el dominio que controla todo el papeleo de Fontaine. I've never heard of a demon that boring before. ¿Cómo no se va a relajar tan en el territorio de su archienemigo? In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and Injusto re inocente. It seems like your friend still has a lot of growing to do. No. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. Oh. You were quite right, Miss Hutao. Oh? Oh. Traveler, Miss Farina. Those two individuals over there appear to recognize you. Mira, mira, Navia, el arcón Tegeo. Esas dos damas. Oh, it's Navia and Clorand. Hey, over here! Por suerte no se encontraron medio libre por todos los aires, sí, no, Saw you literal. all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. Esto es un crossover indirecto de Arconte, sí, no, mal. Oh, so polite. Mira qué educada, sí, justo. No apologies necessary. Any friend of the Traveler and Miss Farina is a friend of mine. Todos son mis amigas. Y más clientes. To the point. I like it. It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. Then, Miss Farina, Oh, yes? when are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. Huh? I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to... Ay, muchas gracias, Zero. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel Ah, home la together if they conocía run into each como other on the road. amiga. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly! Just like in those ghost stories. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. Yeah! If you dare to go inside. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean in this wood? My dear demoiselles, ladies... Por favor, amiga. Please take me with you. Of course. Me reacobardó, bueno, me voy mejor, dice. Cuídate.
to say, Farina. You are really quite the character. By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? A John le dio darle un cascarrón, claro. Urina, mejor no juega al valiente, claro. Then you must have also been a leader at some point. Well, that's... Es puto inocente que no sabe nada. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Qiaoying Village is an exemplary choice. Only the best. And I've learned a lot, too. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Tiene las maripositas de fondo. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Literal le dijo, vamos a unas... ¡Ay, los patitos del fondo! Le dijo literal que una salida de chica. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious. Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, ¿El oso va a hacer otro stream? a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Clorand is the one who didn't buy anything for herself. So, all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sijuin. Clorand isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with Las my novias. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, a little bit of that. They should all be things I can use. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? ¡Los patitos de fondo! ¡Me matan! Oh, actually... No, actually. Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? Oh, that's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them ¡Ah! ¡Qué caballero! ¡Qué Neuvillette! Digo, y Navia lo aprecia. Gracias, Ocho Verso. I felt a bit bad at first, but, I Ah. really did have a lot of stuff. Me dieron un poquito de ship. Gracias. He even offered to deliver my gifts to the Fortress of Meripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. Adelante de Zhongli, vos, se lo dicen todo. No, mira Zhongli como que... See, even Clorand was happy to take him up on his offer. Adelante de Zhongli le está haciendo tus elogios a Neuvillette. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as No, ay, Zhongli por dentro está, lo voy a matar. If only the funeral parlor had an employee as No, proactive and responsible as him. Puta de mierda.
Right, Zhongli? Pero si Zhongli es tal cual así también. Indeed. Gwen said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the No, la Jugular. Miren estos dos. Hubiese sido peligroso su encuentro. Hubiese sido peligroso. Oh, that reminds me. A new year of work is about to begin. If there's anything you want to talk about, Zhongli, you know you can. Si tiene algo que decir, suelta, soy todo oído. Neuvillette, voy contra ti. Does the director have any concerns? It just seemed like you were a bit preoccupied today, and much less talkative than usual. He barely said anything other than, "Is that so?" and "Indeed." If you ask me, I'd say you're having No, Jutao sigue hundiendo, sigue hundiendo. Sigue. Lo está matando, lo está tratando de viejo y nada que ver. Is that so? Otra vez la misma respuesta. I jest. Y por dentro está, Neuvillette, te voy a matar. Given its distance from the city, Chaoying Village enjoys a much slower pace of life. Surrounded by such peace and tranquility, I also seem to have developed a proclivity for inactivity. Igual mi duda es la siguiente. Si Jutao hubiese dicho, me traigo a Neuvillette para trabajar conmigo, ¿cómo sería la reacción de Zhongli? ¿Cómo sería la reacción? ¿Iría Zhongli contra Neuvillette? I apologize for making you worry. What do you think, Traveler? Is this atmosphere putting you in a lazy mood too? Wow, you are getting really good at these kinds of lines. Indeed. Neuvillette, no. Si estos dos se hubiesen juntado, se hubiese armado la Segunda Guerra Mundial. De la tercera. Mira, les voy a confirmar un diálogo de Neuvillette que opina de Res Lapis, o sea, de Zhongli. Es... ya les digo. Sobre el Arconte Geo. Nothing will stop me from rendering judgment on each of the seven. As the Archon who won the authority of Geo, Deus Ori must be called to trial. If one does not wish to see us on opposite sides of a conflict, they need not worry, for I intend to stay in Fontaine for the foreseeable future, which could well mean another 400 years. As another point of consolation, even when the trial eventually takes place, it is still not a given that the judgment will lead to a physical confrontation. Ahora entienden. ¿Las visiones falsas cuál es? I was once advised to wear a counterfeit vision. Excuse me? Miren esto. You're saying that even some members of the Seven don a counterfeit vision before mingling with their people? Se caga de la risa. My apologies. I was just caught off guard by the absurdity of the situation. ¿Cómo dices que algunos de los arcontes más antiguos de los 7 también llevan visiones falsas para convivir con los humanos? Y se mata de la risa y dice, vaya, disculpa mis modales, pero es que no, es que me resultó muy curioso. Es que Zhongli tiene visión geofalsa, porque él controla el elemento. Esta visión que tiene es falsa. Por eso le digo, estos dos no pueden encontrarse porque se arma la guerra. Y eso tiene que ver con un lore más profundo de Genshin. Preséntalo, me encantaría que lo descubras. A ver, muéstrame la visión de Zhongli de nuevo. Ok. Es falsa. Y la de Venti también es falsa. O sea, ellos dos son los más antiguos y tienen las visiones falsas. La razón de por qué Zhongli y Neuvillette se odian es un lore muy profundo. Vamos a hablar con Neuvillette directamente.
juicio. Pará, fuimos del festival a un juicio. What the fuck? ¿No es adentro? ¿Es arriba? A ver. ¿Dónde está Nubile? ¡Ah! ¡Está acá! Ya. ¡Ay! ¡No! Persuadora, bájate. A Nubile le encanta estar ahí. Nos va a decir por qué razón. A ver qué dice. A ver qué dice. Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? You always work this late, Neverlet? Vida adulta. Paimon, no lo entendería. Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. I see. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to ¡Oh! Mira, elogiándolo. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. About that. Yeah? Much of that is my own excess, I'm afraid. Oh? Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. ¡Ya! ¡La gran! ¡No me jodas! Aprovecho el 20% de descuento. That explains it then. Re perseguidora de la nube. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. ¿Qué cosa? A legal codex, huh? ¿Qué onda con el 20% de descuento? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. El tipo del té engañó a una Detus y un dragón primordial mejor que no lo sepa, le da algo. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex. And during my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts. So I decided to have a go. We joked with Claran some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. So that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. It is a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised.
Even your sense of humor centers around the law. It's an impressive level of commitment. Bueno, Nubilé la gran payaso hizo. A gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin has collected. That sounds good to me. So that's what you were doing in Chaoying. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. ¿Y qué te pareció? The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. Pero no habla nada de Zhongli. Se dio cuenta que estaba Zhongli ahí. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever Es que no lo vio. Igual Zentaro. Nubilé se da cuenta. No es bobo. Right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Zhongli lo estaba evitando a toda costa. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, Además que es and able to take shape. Sí, es muy lindo. Te va a gustar mucho Fontaine. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Qué es eso? Es la forma dragón de Nubilé. Me muero de ternura. Me muero de ternura. Un cucharrón. ¡Qué tierno! Yo también lo necesito en mi vida. That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. Yeah. That was indeed one of my inspirations. Te pega el color. Really? You like it? To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Aww. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. Oh. Ahora entiende los memes de Twitter. Sí, ya los entiendo. But I'm afraid this is all I can offer. Obvio que lo acepto. Me dio ternura. That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. Muy amable por tu parte. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Oh. It's really approve a leave of absence request for myself. Zentaro dice el mejor evento de la vida. Ay, sí. Muchas gracias por actualizarte el miembro, Zentaro. Tiene de todo. Este serial de la linterna me gustó mucho. Todo el fanservice posible me están dando. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does in part originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover.
Oh. Me lo puedo quedar por la tetera. Un día tengo que hacer un stream arreglando la tetera. Mi tetera es un desastre. Mira, Noile. Lantern Rite marks the start of the new year in Liyue. In the spirit of the season, then, I wish you a year of success as vast and endless as the open ocean. Ah. Y Jongle está. Nobilet. Tenemos que hablar. Si estos dos se hubiesen encontrado, se armaba. Se armaba todo. Quilombo. Pidoso hombre. Muy bueno el Festival de la Linterna de este año. La verdad, 10 de 10. Me imagino que esto sigue. ¿Qué irá? Voy a la casa del té. Ok. Ponlo de espaldas a espalda con la foto. ¿Así? Mirando el cielo, reflexionando. Ah, espalda tocando espalda. ¿Así? ¡No! Tensión, dragón. No, pero también podría hacerle esta pose a Zhongli. Los ex, claro. Como intro de anime, claro. Ya. O sea, ¿ya terminó? ¿No hay más nada? Ok, solo me quedan los minijuegos. Bueno, yo creo que por acá lo dejamos el stream, chicos. La verdad que no sé qué les pareció todas estas horas jugando. La verdad que muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por los miembros del canal, todo. Creo que podríamos ir al hashtag. Pero... déjame bichar el hashtag. Y podríamos ir al hashtag. ¿Qué les parece si vamos al hashtag? O lo dejo para el próximo stream. Como a ustedes les parezca. Podría ser una empieza. Ok, podría ir hashtag. Capaz que el próximo stream voy a streamear la historia del nuevo planeta de Hawkeye Star Rail. No sé, voy a ver. Si no me lo juego para mí. Así que bueno, vamos al hashtag. A ver si se ve el hashtag. Vamos a ver. Acá. Ahí. Ahí se ve. Perfecto. A ver. Esperen que tengo que hablar. Vamos a actualizar. ¡Y ese oso! ¡Ay! Yo no vi esto. Miren, miren, miren. Ahí está Todman y Dus. Todman y Dus. Todman y Dus en la vida diaria. Es buenísimo. ¡Qué oso cómo corre! Z dice, Gringa disfrutando sus vacaciones justo a punto de contar la mejor historia de mío que se sabe. Bueno, dice, dejo un Pokémon para bendecir el stream. ¡Ay, qué bonito! Salve, Pepe. Aquí dijo el viaje de Fontaine, pese a que no estamos en Fontaine, que me gustó mucho. Ahora después lo voy a ver en la vuelta. Mi cariño me llegó el paquete de nuevas adquisiciones. ¡Oh, qué bonita figura de Genshin!
Uy, el amigo de Zelda lo conseguí en Perú. En Perú lo pude conseguir. Dus me lo regaló. Lo tengo, el amigo de Zelda. Es bonito. Ay, las figuras de Genshin me encantaron. Encuentro entre John y Nubilé. Expectativa. Realidad. El arconte Geo lleva una visión falsa para ocultarse y convivir con los humanos. XDDDD. Es que literal. Literal fue eso. No sé qué pasó acá que no se puede... ¡Ah! Yo tengo bloqueado al vago de pacotilla. No me cae bien esa cuenta. Ahora dice un dibujo aplicable por la vestimenta de Lumina. ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mira qué bonito! Tengo mis lentes. Re canon. Oh no. ¿Por qué no ayuda? Porque se... ¿Qué? ¿Por qué no se ayuda? Porque se me antoja. ¿Qué? Ay, no. Sigamos de largo. Comparación de tonos de antes y el de ahora. ¿Se nota la diferencia? Sí. Este video. Para que noten la diferencia. Mírenselo. Dice, buena playa. Acá dejo un dibujo al estilo de un deseo. ¡Ay, qué bonita! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! Muchas gracias. Resumen del stream en el chat. Los bots bañando a todos los bots. Viendo como todos los bots son bañados. Literal fue esto, fue una cacería. ¡Ah! Me representa. Es ¿cómo es? Los emoticones de Genshin. Si no me equivoco es el de Paimon, ¿no? ¡Ay, muchas gracias, man! Sí. Esto no lo quiero porque no quiero problemas con los verso, entonces lo vamos a saltear. Nice. ¿Es verdad que Yelan no apareció en el Festival de las Linternas? Yelan no apareció para nada. Se re olvidaron de Yelan. Cuando llegas a dar 6 risas se lo dice, ¿y ahora qué hago? Yo al percibir la presencia de un dragón elemental con autoridad de arconte. ¡Ay, qué miedo! Yo mejor me voy. De hecho vino un tipo muy elegante. Lástima que no pudo conocer a Jungle. Literal. Si ustedes quieren transportarse por Teyvat, les recomiendo estos personajes. No se van a arrepentir. Ya que estaban hablando de audífonos, Mikali, estos son marca Malada y los tengo desde 2000... Creo que memoria es un asco. Y no mueren porque me rehúso a dejarlos morir. La verdad son bastante buenos. ¡Ay, qué bueno! Bueno, a mí, sinceramente, no puedo dejarlos así, los que se me rompieron, porque se apagan. Si no, yo sería con ellos. ¡Ay, qué bonito! Buenas tardes, Playa, que fue un pequeño panel que terminé hace unos días. ¿Qué pasó, oso? ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! Uy, apago el ventilador. Perdón. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias, Chris Link. Ay, con Shizue. Hola, dejo algo que tenía. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Chipman. Ay, muchas gracias a todos por los fanas. Y bueno, llegamos al principio del stream, así que bueno, muchísimas gracias chicos por acompañarme. Y nos vemos pronto para otro stream, capaz que... Si no me falla la memoria, capaz que el domingo, capaz, no sé, voy a ver qué día puedo. Pero pronto vamos a tener otro stream, capaz que voy a continuar con el Honkai, porque tenemos que empezar historia nueva. Así que bueno... Nos estamos viendo. Cuídense mucho, los quiero mucho. Nos vemos.